kuma nɔgɔyara ma kuma diyara n na Mas politique mɔgɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ mɔgɔ o mɔgɔ n'a fɔra i ma ko mɔgɔ ɲɛmɔgɔ o tigilamɔgɔ kan ka kɛ misali de ye tubabu ko exemplarité k'a di jama ma i bilala jama min ɲɛma o jama ye danaya dɔ de ta ka da i kan donc ko bɛ ko la ɲɛma man k'o kɛ ka sababuya kɛ mɔgɔw bɛ misali de ta ɲɛma kan immunité ko wo nin bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye n'i kɛra ɲɛma ye i kan k'i ka kuma fɔta i kan k'a dɔn i ka wale kɛtaw i kan k'a dɔn i sen kan ka se yɔrɔw min na i kan k'olu dɔn donc c'est-à-dire que o exemplarité de kan ka ye dirigeants na fɛn dɔ ka ɲi fɛn dɔ la ka tɛmɛ fɛn dɔ kan donc mɔgɔ dɔ bɛ se ka kuma dɔ fɔ o bɛ se ka bɛn fɛn dɔ bɔ yen a fɔli a nɔgɔyali a ka nɔgɔ dɔw ma mais n'i kɛra ɲɛmaa ye ka ban i bɔra o cadre kɔnɔna na donc k'a fɔ ko immunité bɛ ne kan n bɛ n sago kɛwalew kɛ k'a sɔrɔ dansagow b'a la fɛn wɛrɛw b'a la ne bɛ min fɔ burujali an danbe tɛ nɛnini an danbe tɛ dɔgɔyalima an danbe tɛ k'a sababuya kɛ mun ye an ko ko an ye diinɛmɔgɔ ye ko an ye silamɛw ye Ala yɛrɛ ko a ka kitabuba in kɔnɔna na kuranɛ kɔnɔna na ko an ka ɲɛmɔgɔw k'an k'u bonya ɲɛmɔgɔ kan ka bonya de ka dankari ɲɛmaaw la ka dankari jamana na o kuma a ma ɲi da dɔw la tabarikala ne yɛrɛ delila k'a fɔ i ka salle nin kɔnɔ yan ko anw daw ye da barikamaw de ye kuma bɛ kuma na o man ka bɔ an da la donc ni wale dɔw kɛra ne tɛ juge ye ne tɛ enquêteur ye n ma kalan kɛ n t'a dɔn mais n'i welela sariya bulon kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ k'i ye wale dɔw kɛ ko a bɛ sariya sɔsɔ kiri tigilamɔgɔw de bɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na tabarikala ne tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na tabarikala e fana tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na donc affaire nin bɛ tribunal ka bolo kan tribunal de kan ka nin baara in kɛ a kɛcogo la maintenant an y'an to o kɔnɔna na an nan'a ye k'a fɔ ko CNT ye décision dɔ ta ko a ka bɔ a sigilen bɛ degun la yɔrɔ min na ni a bɔra o yɔrɔ la a ma bali mɔgɔw la ka sababuya kɛ ne bɛ Assimi Goïta n'o ye président de la transition ye n b'a fo parce que fɛn o fɛn ni a bɛna ni futinɛ ye jamana kɔnɔna na n'a bɛ se ka na ni furukufuruku ye k'a ɲɛsin c'est vrai mɔgɔw faralen don sur la question mais n'i ye maliyɛn fanba ta k'a lajɛ mɔgɔw yɛrɛ kun ka miiriya ta tɛ ko nin ko in ka taa tribunal la ma bi an ka cɛya tɛ tabarikala Ala de y'a kalifa n na ok nin tun ye an ka ɲɛbila kumaw ye Janginɛ Jara ka bɔ Peace FM na nin ko kan ɲininkali kelen i bɛ se k'o tɛnku président na ka président fo a nali la wele jaabi ne bɛ fɛ ka ɲininkali min k'a la komi a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ kuma minnu fɔ kuma ninnu ko kuma cɛjugu don mɔgɔ caman dun y'a jira k'a fɔ kuma min na aw bɛ ka IBK kɛlɛ k'a tun bɛ kuma fɔ mun ka jugu ni nin bɛɛ ye mais o wagati k'aw ma fɛn fɔ nin wagati sisan e bɔra ka kuma mun fɔ nin k'a jira k'a fɔ a bɛ ka kuma mun fɔ sisan k'a tɛ bɛn est ce que mɔgɔw b'o faamu kuma min na a da ka di la o de don wa ok i bɛ hakɛ to ne bolo an bɛ IBK kɛlɛ waati min na mara cogoya de tun bɛ fɔ la mara cogoya mais mɔgɔninfin k'i ta i tɔgɔ ma k'i lagosi k'i lakari ne kɔni t'a dɔn n ma deli k'a kɛ depuis Ala k'an da IBK ka mara kɛcogoya de lagosi mais a tun tɛ mɔgɔninfin yɛrɛ k'a lagosi k'a lakari ne yɛrɛ a fɔra ko ne ye chef de garage ye Mas e yɛrɛ ni Ala cɛ ne ye chef de garage de ye wa mais an k'a fɔ sa c'est à dire que mais mɔgɔ min tɛ ne dɔn aw bɛ ne dɔn peut-être mɔgɔ wɛrɛ bɛ nin kuma mɛn réseaux sociaux kan ou bien fɛn wɛrɛ la u b'a fɔ Bitar yɛrɛ filɛ nin ye
dɔw yɛrɛ b'a don duti la dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'ale ma kalan yɛrɛ ko ja ko chef de garage de don mais a bɛ mɔgɔ lakari a bɛ mɔgɔ lagosi mais e ni ne ni ɲɔgɔn cɛla la mas an bɛ se k'an to kulonkɛ la ne an fila de don i bɛ se k'a fɔ ne ma e cɛ e ye garage tigi de ye ou bien bon o tɛ jamana kuma ye o tɛ ɲɛmɔgɔ ka kuma ye o ye ka mɔgɔ lagosi de ye ka mɔgɔ lakari i m'a faamuya n'a ye dɔ fɔ karisa ma a b'an ta an tɔgɔ yɛrɛ de ma bon moi je pense que mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ ta a tɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ ka mara k'a critiquer k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi maliyɛnw mago b'o la o k'a fɔ an bɛ taalen nin sira in fɛ nin sira in man ɲi an ka yɛlɛma an ka taa nin sira in fɛ nin de ka ɲi a ka ɲi nin daduliya kan o bɛɛ ye c'est de façon constructive an y'an ka kɛlɛ kɛ k'a ban wallahi billahi talahi an k'an bɛ tiɲɛ fɔ nin kɛnɛ kan mɔgɔ kelen ka na ni preuve kelen ye k'a fɔ ne dila ka n da fa i bɛ k'a la ou bien ne kɔni t'a dɔn mɔgɔ si ma deli k'i da fa la a si ka kɔrɔ n'an ta ye ala tun ye jamana kalifa la o ye fila ye an tɛ se ka don o kɔnɔna na o mais n'i ye min waleya k'a kɛ mara cadre kɔnɔna na ni i tɛ se ka don politique la k'a fɔ ko e taabolo ye fɛn dɔ ye ko mɔgɔ tɛ fɛn fɔ o taabolo tabarikala an bɛ kuma galama tɛnku Rebeka Danbelela ka bɔ Mali kunnafoni na ale k'a ka ɲininkali kɛ nin ko kan voilà ok an ka foli bɛ Masi ye invitation diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ fɛ ka question min poser Jamil kun ne bɛ fɛ k'a dɔn Kawujim tun bɛ ni kɛlɛ min na a ko k'ale bɛ ka Asimi de soutenir donc k'ale ka ko bɛ Asimi de ale bɛ Asimi de soutenir mais a tɛ Choguel de fɛ an dun nana ye Asimi de fana y'a bila donc ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan ni Asimi kelen filɛ nin ye ka nin min kɛ kɔlɔlɔ jumɛn de b'a la est-ce que Kawujim tɛna taa fara opposant kan wa bon ne bolo n'i k'i bɛ Asimi ka kuma fɔ bi jɔn de ye opposition yɛrɛ n bɛna sa n'i k'i bɛ Asimi ka kuma fɔ bi i bɛ Choguel fɔ diyagoya la parce que Asimi de ye Choguel ta k'a k'a ka premier ministre ye donc Asimi ka danaya de bɛ Choguel kan bamananw ko ten ko n'i bɛ forotɔ kanu i b'a n'a ka limɔgɔw i b'o kanu o ye diyagoya ye donc moi je pense que Choguel bɛ jamana baara la a bɛ Asimi ka baara la donc a ma Choguel dɔrɔn lakari o a ma Choguel dɔrɔn lagosi o e ko e bɛ mɔgɔ min supporter i bɛ mɔgɔ min soutien nka y'o yɛrɛ lagosi donc ça veut dire quelque part que n'i y'a ta k'a lajɛ logique foyi t'a kɔnɔna na i m'a faamuya anw fɛn o fɛn filɛ nin ye a m'a burankɛ yɛrɛ to yen a bɛna se ka anw to yen o cogoya kelen na donc moi je crois que ni Mas mais ka aw tɛ sira a kana taa opposition na Mas mɔgɔw ka taa opposition na transition kɔnɔna na opposition ni majorité côté in sa an bɛɛ ye maliyɛn de an bɛ se ka bɔ diɲɛ kɔnɔ cogo min na o de don a ka taa ni hakilina min b'i la n'i bɛ fɛ ko o kɛlɛ kɛ mɔgɔ si ne kɔni bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna bi bi in na an bɛ situation min kɔnɔna na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ mais n'i bɛ fɛn o fɛn n'i bɛ wale fɛn o fɛn poser i b'a poser pour que a bɛ se ka na ni nafa ye Mali ma a bɛ se ka na ni sɔrɔ ye Mali ma mais k'a fɔ ne ye opposant mun ye opposant ye ne kɔni tɛ opposant dɔn Mali la fɔlɔ. ok Amadou Cissé Pinal TV i ka ɲininkali ye jumɛn ye nin babu kan an ka bɔ nin na ka sɔrɔ ka taa baroda kun filanan na. n ka ɲininkali komi i yɛrɛ ko ɲininkali kelen de bɛ kɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ n bɛ ɲininkali min ɲɛsin président Jamil Bitar ma Isa Kawujim aw jɛra kunun bi a ye gɛlɛya sɔrɔ aw sigilen don k'a filɛ mais est ce que don nataw la ni kɛlɛ wɛrɛ wulila mɔgɔ wɛrɛ tɛ siran k'a fɔ ni ne ni ninnu jɛra don dɔ la o tɛna ne bila wa i ka nin ɲininkali diyara n ye ka sababuya kɛ depuis que Kawujim ne yɛrɛ teri de don n balima don n sinji de don i y'a faamuya hali a y'a ka position falen waati min na n bɛ hakilijugu kɛ ne ye n ka mobili ta personnellement ne yɛrɛ ye n ka mobili boli ka mɔgɔw tugu nɔfɛ ka taa fɔ a ka so ka taa kuma fɛ i bɛ hakɛ to a ma fisa ne ye a tɛ kodɔn ni ye a fɛn t'a bolo ni ye n ma taa k'a fɔ yan ka di ni so ye n taara adamadenya cadre kɔnɔna na pour que an ye ko min daminɛ ɲɔgɔn fɛ an ka continuer n'a ye ɲɔgɔn fɛ hali sini sɔgɔma
ni ala ka jɛ ye m'a fɔ M5 de ne bɛ wuli ka se ka o ji ma a ka segin a kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fili o n'i filila i bɛ se ka segin i kɔ o tɛ baasi ye parce que buna adamaden mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fiɲɛ sama k'a fili i bɛ se ka fili mais k'a fɔ ko mɔgɔw bɛna kɛlɛ kɔnɔ ko ni ko taalen ɲɛfɛ hali n'a ɲɛna aw bolo ko ne bɛ n sagola ko kɛ dansago wale dɔw bɛ olu tɛ se ka kɛ dɛ an bɛ sariya jamana de kɔnɔ il faut que bɛɛ lajɛlen k'o faamuya an bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an tɛ kɛlɛ in kɔnɔ ko an yɛrɛ bakun ko ye n'an yɛrɛ bakun ko de don i bɛ hakɛ to n bɛ min f'i ɲɛna sisan bɛ ne sɔrɔ n ka butigi kɔnɔ n bɛ feereli la tabarikala an b'a kɛla jamana de ye mais mɔgɔ fɛn o fɛn n'a b'i kunkolo kɔnɔ ko e ye M5 kɛlɛ kɛ ko droit particulier de b'e bolo ka tɛmɛ maliyɛn tɔw kan ne b'a f'i ɲɛna i bɛ fili kɔnɔna na i b'o fili min kɔnɔna na a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini donc n'o de kɛlen bɛ sababu ye k'a fɔ dɔw furugufurugulen bɛ ne ma poste sɔrɔ ne ma marché sɔrɔ ne ma nin sɔrɔ e ta tɛ maliko ye dɛ e ta ye yɛrɛko de ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yɛrɛko la anw mɔgɔ t'olu la bi. ok Asetu Funɛ Samake Actuel Media. ok n ka foli bɛ bɛɛ ye n'i ye kɔrɔfɔ ta ka jate minɛ aw ko Kawujim ka kuma ye dantɛmɛ wale kɛ mais est ce que a ka kɔrɔfɔ ninnu kɔnɔna na a ma proposition kɛ munna an ma baara kɛ ni proposition ninnu ye parce que n'i y'a jate minɛ fana i n'a fɔ a fɔra fɔlɔ la cogo min aw ka M5 mouvement kɔnɔna na kuma caman tun bɛ fɔ IBK yɛrɛ ma parce que n'i ko ko i ye mɔgɔ ta a tɔgɔ ma aw tun b'a ta a ka profil ma président de la république est ce que o tɛ ka mɔgɔ indexé ye fana. mɔgɔ si n balimamuso n bɛ segin a kan n'a prévu min b'i bolo i b'a bɔ ne b'i jaabi n'a ye n bɛ segin a kan tuguni an ka jɛkulu kɔnɔna na a fɔra bɛɛ ɲɛna kangari dala bɛɛ ye k'a fɔ kuma bɛ kuma na an tɛ fɛ k'a mɛn donc mɔgɔ i b'i fɛla fɔ k'a sɔrɔ i ma mɔgɔ lagosi i ma mɔgɔ ta n'a tɔgɔ ye proposition min n'a y'a kɛ a k'a défend ni jama sɔnna n'o proposition ye ne kɔni ma proposition mɛn a ka kuma kɔnɔna na i y'a faamuya parce que programme min présenté la an ko an bɛ démocratie de kɔnɔna na Choguel m'a yɛrɛ sigi o ye kelen jama de y'a sigi jama y'a sigi ni Asimi Goyita ka yamaruya kɔnɔna na k'a sababuya kɛ mun wɛrɛ b'o kɔfɛla la programme min présentera CNT la CNT président bɛ yen o y'a voté CNT mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen olu y'o voté anw yɛrɛ min ye kɛlɛ kɛ n'an ko an ye M5 ye M5 RFP ye an ka 10 points de revendication a b'a kɔnɔna na donc anw dun ka 10 points de revendication ye jamanadenw min bɔra k'a fɔ an ka kɛlɛ kɛ o y'olu hakilina de ye dɛ k'a fɔ Jamil Bitar hakilina ye nin ye an y'a sɛbɛn ou bien karisa hakilina ye nin ye an y'a sɛbɛn o tɛ dɛ an ye jamanadenw hakilina de fara ɲɔgɔn kan o de nana ye programme nin kɔnɔna na Choguel taara min défend CNT ɲɛma. Ibrahim Jawara Radio Danbe i ka ɲininkali. Ne bɛ fɛ ka a faamuya nin ye dansigitɔ ye liberté d'expression de la wa ou bien mun de don démocratie bɛna an fɛ waati min na an y'a mɛn candidat dɔw da ka ɲɛsin candidat dɔw ma ko ni ko bɛ taa tacogo la olu tun bɛ kɛ fanga saraka di ka taa tɔgɔma k'a fɔ o don an ma kasola taga mɛn o la an ma kiriko kuma mɛn o la a fɔra yan ko bandaw taara sujuru bi makɔrɔ ye ou bien n'a ka fɛgɛ yɔrɔ min na a bɛ kari yen de ne bɛ fɛ ka faamuya sɔrɔ a la. N karamɔgɔ a diyara n ye n bɛ min f'i ɲɛna ni kuma min Kawujim y'a fɔ n'a a parti b'aw bolo a bɛ se k'a jouer pour que auditeurs k'a lamɛn. Moi je dis que kuma a fɔcogo i bɛ se ka kuma jugu fɔ mais a bɛ fɔcogo la fɔcogo min tɛ dankari n bɛ hakili jigin de kɛ Ala ma hinɛna président Amadu Tumani Ture la a ko don min na ko bɛɛ b'a ba bolo kuma nɔgɔman de don e b'a fɔ ne b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ mais k'a bɔ jamana ɲɛmaa da la
a kɛra wale min maliyɛnw ko k'a cɛ ka jugu n'o tɛ e b'a fɔ ne b'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ kuma bɛɛ n'a fɔyɔrɔ kuma bɛɛ n'a fɔcogo kuma bɛɛ n'a a taabolo donc waati dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ bɛn waati dɔw bɛ yen fɛn dɔw tɛ bɛn ka dan siri liberté d'expression na n'i y'a ye an sigilen bɛ nin kɛnɛ kan an bɛ kuma na an tɛ mɔgɔ dɔgɔya la mais an b'an ka hakilina ta an b'a fɔ la i ma faamuya il faut que mɔgɔw k'o de faamuya k'a fɔ liberté d'expression kɔrɔ tɛ n bɛ karisa buruja liberté d'expression kɔrɔ tɛ n bɛ don karisa ka vie privée la vie privée bɛ bɛɛ lajɛlen na il faut que les gens comprennent ça i ma faamuya et fɛn bɛ fɛn na ni ne ko sisan mas e tɛ se nin na peut-être que e bɛ s'a la ne de tɛ s'a la parce que mɔgɔ hakili dan ye yɔrɔ min ye i tɛ se ka sago o kunna buna adamaden ala y'an bɛɛ dan ten i hakili bɛ dan yɔrɔ min na i tɛ se ka sago o kunna i y'a faamuya donc mɔgɔ si ka liberté d'expression n'i y'a ye bi an bɛ fɛn dɔw ye e yɛrɛ ye karamɔgɔ ye an bɛ fɛn dɔw ye a tɔgɔ ye di réseaux sociaux ni presse ni fɛnw kɔnɔna na olu ta anw danbe ye olu t'an ka tabiya ye o t'an taabolo ye dépravation des mœurs mɔgɔ fɛn o fɛn Mali kɔnɔ n bɛ segin a kan tuguni min si kun ka kɔrɔ n'i ta ye k'a b'i kɔrɔbɔ kuma bɛ kuma la i tɛ se k'a fɔ a ma fɛn bɛ fɛn la i tɛ se k'i ɲɛ jɔ a la k'a fɔ o kun y'an danbe ye o y'an ka lamɔcogo ye i m'a faamuya mɔgɔ bɛ mɔgɔ la i tɛ se ka hali u ta i tɔgɔ ma n'i m'a fɔ n kɔrɔ i bɛn'a fɔ n fa ou bien n bɛnkɛ ou bien nin mais bi an bɛ mun ye la n'i y'a ye procureur de la commune 4 bi bi in na dan sirila fɛn caman na koyi an tun bɛ fɛn caman ye réseaux sociaux kan a dabila la o awa an b'u encourager dans ce sens parce que a b'an ka diinɛ barika a b'an ka jamana barika a b'anw yɛrɛ barika k'a sababuya kɛ fɛn dɔw bɛ yen olu man kan. ok an bɛ don an ka barodakun filanan na ni o bɛ CEDEAO ni an ka jamana cɛ koɲɛw kan an y'a ye k'a fɔ fɛn min ye dimanche tɛmɛnen ɲangini dɔw taara ka an ka jamana ka a sɛgɛrɛ CEDEAO fɛ Abdramane Doumbouya ka bɔ radio Ginta na ɲininkali jumɛn b'i bolo o ko kan ka ɲɛsin président ma. D'accord mas b'i fo ka lambajakulu bɛɛ lajɛlen fo ka président Jamil Bitar fana fo. CEDEAO ka parti la ne bɛna ɲininkali mun ɲɛsin Jamil Bitar ma. An y'a ye k'a fɔ Jamil bɛ sorti caman kɛ réseaux sociaux kan nin waati laban in kɔnɔna la a b'a ka hakilina di CEDEAO bɛ hakilina minnu fɔ ka ɲɛsin Mali ka ko ma. Kuma dɔ la a ka hakilina n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ka hakilina bɛ se ka ɲɔgɔn ta mais i bɛ taa sɔrɔ an ka jamana bɛ position min ta ani Jamil yɛrɛ ka position lahalaya yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la ne ka faamuya la dɔɔni bɛ a jɛ parce que mun na b'a fɔ CEDEAO ye hakilina laban mun bɔ k'a bin u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u y'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ voyage bɛ interdit la n'an ka maa minnu bɛ n'o y'an ka institution kɔnɔmɔgɔw ye donc olu tɛ se ka voyager ka taa yɔrɔ wɛrɛ a n'u ka famille Jamil tɛ institution kɔnɔna la. Jamil Bitar yɛrɛ fɛ la ko ne bɛ fɛ k'a dɔn CEDEAO ko in an kan k'a kɛ cogo di Mali k'i sama ka bɔ a kɔnɔna la wa o ye ka hakilina de ye e ye Jamil Bitar de ko don kan tɛ M5 ma parce que i bɛ jate u ka porte parole la bi bi in na an bɛ ka mɔgɔ caman ye aw ko aw ni jamanadenw de ye kɛlɛ kɛ ko M5 ye jamanaden bɛɛ de ta ye hakilina kɛlɛ don maa kɛlɛ tɛ jamanadenw n'an ko k'an bɛ statistique kɛ minnu sago don ko CEDEAO ka taa o ka ca bi kosɛbɛ. Ne t'a fɔ ne dɛ o ka ca bi minnu sago don jamanadenw Jamil e bɛ position ta ka taa olu fanfɛla fɛ k'a fɔ ko CEDEAO ka taa wa wali kelen an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛ ka taa ni fɛɛrɛ mun ye nin cogoya in na e b'i yɛrɛ o kɔnɔna de la. Tabarikala président y'a faamu. ni ɲininkali diyara n ye ni pionnier bɛ CEDEAO ka taali la pionnier mɔgɔ fɔlɔ min y'a kuma b'o da la ne b'o cɛ ma ne ta tɛ gouvernement ko ye ne ta ye faso ko de ne ta ye Mali ko de. CEDEAO ka taa cogo di an ka bɔ CEDEAO la. ne ko an k'an ka participation an ka suspendu. CEDEAO la. i y'a faamuya ka sababuya kɛ mun Blaise a laban ti ɲɛ o n b'a fɔ a laban ti ɲɛ Alassane Dramane Ouattara a laban ti ɲɛ
parce que keleya Mali keleya de tun b'u la ni kun taara jamana fɛn o fɛn kɔnɔ Mali kun bɛ ta ka citer un exemple a kɛra sababu ye hali u y'a essayer k'u bɛ histoire torpiller ka réalisation ATT ka réalisation ko l'État c'est une continuité k'u b'a ta k'a di IBK ma mais on est là on est encore vivant histoire tɛ se ka torpiller réalisation caman bɛ yen min kɛra jamana in kɔnɔna na ala sababu ATT ka wuli ka jɔ sababu bi i y'a fɔ cogo min na malien majorité an bɛ min fɛ bi an k'an ka participation suspend ka bɔ CEDEAO la an ka bɔ a kɔnɔna na le temps que an k'an ka jamana basigi le temps que an k'an ka jamana an ka jamanadenw yɛrɛ hakilina ye min ye an ka taa n'a ye CEDEAO kelen le Nigeria est l'une des puissances militaires mondiales aujourd'hui farafina kɛlɛ min b'an fɛ yan Tchad nana o Tchad tɛ CEDEAO kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛw bi fɛn in kɔnɔna na mais n ko kɔsa in na dɔrɔn de CEDEAO ko a tɔgɔ de MINUSMA ka fɛn mandat min bɛ Mali kɔnɔ ko yɛlɛma ka don an na yɛlɛma ka don an na k'a sababuya kɛ mun ye ni san hirika kɔnɔna na u bɛ Bamakɔ yan u bɛ Mali kɔnɔna na u bɛ kasabi min ta u bɛ nafolo min ta à travers le monde ko o bɛna Mali kɔnɔna na a dɔrɔmɛ kelen tɛ se anw ma yan force takuba miliyari kelen don o don miliyari kelen bɛ se ka ekɔliso joli jɔ a bɛ se ka dispensaire joli jɔ a bɛ se ka yɛrɛ dɔrɔn baara la CEDEAO bɛ mun de lasela Mali ma bi ne bɛ maliyɛnw ɲininka la ne tɛ gouvernement kɔnɔ o ye tiɲɛ ne tɛ autorité de transition kɔnɔ o ye ne yɛrɛ ka laɲini ye ala ta kɔfɛ n ko n tɛ don pour avoir ma liberté d'expression n y'a dabɔ o de kama n b'a a tiɲɛ yɛrɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna pour être libre de mes pensées et libre d'esprit donc olu la ma sɔn ka don a y'a faamuya parce que bi ne bɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ caman bi fanga kɔnɔna na o tɛ se k'a fɔ devoir de réserve min bɛ yen i y'a faamuya CEDEAO a sigira mun kama la libre circulation des biens et des personnes est-ce que anw maliyɛnw anw bɛ circuler CEDEAO kɔnɔna na librement wa n bɛ o ɲininkali n b'a lasegin jama ma ok tiɲɛ t'a la ok donc ne bɛ min fɔ bi n terikɛ n b'a f'i ɲɛna ni Asimi Goïta n'a tulo bɛ n na a k'an ka a suspendu comme Laginɛkaw y'a kɛ cogo min na et le prochain mandataire min ka kan ka na cɛ min gɛnna o nɔnabila min ka kan ka na a reçoit yɔrɔ ti maliyɛnw bolo bi hali n'a b'an bolo hali n'a Mali ye jatigiya jamana ye an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini o y'anw ka position ye awa n b'a dɔn n bɛ mouvement min kɔnɔna na n bɛ jɛkulu min kɔnɔna na i m'a faamuya M5 PPC pôle politique de consensus o y'anw ka position ye le M5 n'a pas tranché cette question mais nous on est d'avis de suspendre notre participation au dɔrɔn tɛ dɛ la constitution de 92 moi je suis d'avis aujourd'hui qu'elle suspend parce que pourquoi raison fɔlɔ diɲɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko coup d'état de kɛra Mali la ni coup d'état kɛra Mali la c'est que la constitution ne peut plus continuer o y'a fɔlɔ daliluya fɔlɔ min bɛ n bolo o y'o ye filanan ye min ye sa kun fila ni a tɛ marché charte bɛ yen constitution bɛ yen maintenant an b'an hakili don charte de la charte ka kan ka bayɛlɛma cogo min na et Mali constitution maliyɛn bɛɛ jɛlen bɛ n'a ye k'a fɔ ko a ka kan ka yɛlɛma k'a daminɛ Alpha Clé la fo bi président bɛɛ y'a ɲini k'a yɛlɛma dans un régime normal c'est très difficile c'est très délicat c'est pourquoi aujourd'hui nous estimons que en bɛ régime d'exception min kɔnɔna na on doit passer à la 4e république mais 4e république min an ka kan ka passer à la moi je veux que ça soit la nouvelle constitution a ka kɛ maliyɛnw bolo ok nin faamuna a ka kɛ maliyɛnw hakilina ye a ka kɛ Mali ta ye nin faamuna Rebecca Dambele
ka bɔ Mali kunnafoni na i ka ɲininkali ye jumɛn ye nin ko kan CEDEAO voilà. Ok, président iko ko Mali kan ka bɔ CEDEAO la mais ɲan'o cɛ ne fɛ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la i kan ka ɲini ka position na sugu bɛɛ dɔn pour que i bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogoya min na ka ɲɛ ne fɛ bi mun de la CEDEAO bɛ k'i acharné ko fo élection ka kɛ an ka jamana kɔnɔ CEDEAO ka intérêt jumɛn b'a la n'an y'o dɔn sisan nɔ o la est-ce que an tɛna se k'u kɔ lakari wa. Ok. CEDEAO ka intérêt dɔnlen don les États n'ont que des intérêts ils n'ont pas d'amis et o tɛmɛlen kɔfɛ Mali ye ɲɔsusu a b'a fɔ cogo di ɲɔsusu kolonkalan de ka sababuya kɛ mun ye n'i ye espace CEDEAO ta bi k'a lajɛ IMOA kɔnɔna na tout ça là le Mali ne produit rien on est une société de consommation parce que ala an ka balo min bɛ sɛnɛ a bɛ sɛnɛ a t'an bɔ fo an bɛ importation k'a la o ye kelen filanan mɔgɔw bɛ sikɔlɔ ko min fɔ sikɔlɔ si yɛrɛ bɛ dɛsɛ la Mali kɔnɔ sango k'a fɔ ko kɔlɔ o tɛmɛlen kɔfɛ an ka kɔɔri a tɛ feere CEDEAO kɔnɔna na koyi a bɛ feere chinois jamana a tɛ feere Amérique i m'a faamuya donc moi j'ai dit aux gens il faut faire extrêmement attention parce que an tɛ bénéficie n'i taara sisan maliyɛnw gɛlɛya mun b'u kan Côte d'Ivoire ani CEDEAO jamana tɔ ninnu kɔnɔna na an bɛɛ ye maliyɛn an bɛɛ somɔgɔ dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la tunga fɛ mais a dun kun fɔra de ko CEDEAO ko c'est la libre circulation des biens et des personnes n'i taara maliyɛn bɔra sisan ka taa Côte d'Ivoire a bɛ komi i b'i faso la mais anw y'a ye k'a fɔ danfara bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ jamana kelen yɛrɛ min bɛ CEDEAO kɔnɔna na ko min sɔnnen bɛ a bɛɛ lajɛlen ma o ye Mali de parce que i bɛ bɔ sisan i ni jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ bɛn aw bɛ bala aw bɛ fa la o de la a bɛ fɔla libi ko Mali ye jatigiya jamana ye donc bi intérêt min b'u bolo n bɛna f'u ɲɛna fɔlɔ nafolo min bɛ daraki an fɛ yan n'a bɛ suɲɛ yuruguyurugu cadre kɔnɔ a bɛ taa investi ni jamana dɔw kɔnɔna na Côte d'Ivoire b'o la Sénégal b'o la jamana wɛrɛw b'o la n'i taara ye immeuble fɛn o fɛn ye a darakilen bɛ Mali kɔnɔna na yan a preuve bɛ yen o tɛmɛlen kɔfɛ nafolo ninnu bɛ mara min a bɛ mara olu ka banques kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ société fictive dilanlen bɛ yen tɔgɔ la ka na marché ta Mali kɔnɔ ka taa nin bɛɛ bɛ yen i m'a faamuya donc intérêt ali armement ko kumaw ni min fɔla 2000 milliards et quelques ni fɛnw min détourné na a commission n'a tɛ olu fɛ yen a bɛ Faransi jamana kan i y'a faamuya donc u ka intérêt de bɛ jamana in kɔnɔna na et puis bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Mali dugu jukɔrɔ fɛnw ko taalen ɲɛfɛ i m'a faamuya nafoloba de bɛ an ka dugumakolo jukɔrɔ notamment sanu ni éventuellement pétrole ni fɛngɛw donc positionnement de do par rapport au monde à l'économie mondiale même c'est géostratégique i y'a faamuya bon bi Mali ka stabilité peut-être que a bɛ mɔgɔ caman déranger donc a b'u déranger ni mun ye teriya tɛ wa fanga kɔrɔ mɔgɔw olu teriw de bɛ fanga la fandɔn ninnu fɛ hali CEDEAO mɔgɔ n ko n'u kun nana Goodluck Jonathan wo min kun bɛ yan o n'a gɛnna nin ye a teri tɛ mɔgɔ wɛrɛ ye koyi a teri ye fanga kɔrɔ mɔgɔw ye. I b'a fɔ John non ne t'olu tɔgɔ fɔ sa ne ko ne da ye da barika ma tɔgɔ fɔ ninnu man ne sa mais min fɔ na hakili b'a tɔ dafa o ancienne majorité mɔgɔw u n'o présidents de bɛ ɲɔgɔn ye hali réunion laban min kɛra fo dala mankan tɛmɛna ne ni cɛ min gɛnna nin ye e n'a delila ka kɛlɛ salle kɔnɔ fo Goodluck Jonathan Amidu Boli Goodluck Jonathan ko kuma ka segin ka di Bitar ma a k'a kɔnɔna ta fɔ salle kun falen bɛ mɔgɔ jumɛn na a kun falen bɛ olu ka mɔgɔw de la u teriw de la parce que u n'olu de bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya olu de b'a f'u ɲɛna fana aw kana sɔn an b'aw kɔ bi an bɛna aw dɛmɛ a bɛna kɛ tan a bɛna bɔ tan n'i b'o fɔ kɛlɛkɛla kelen ye k'a kelen to yen o bɛ o kun bila cogo di a t'a kun bila o mais n balimamuso n bɛ min f'i ɲɛna nin ko nin bɛɛ labɛnnen don hali communiquéw min bɛ kɛ
a bɛ rédiger cɛ b'a bila poche kɔnɔ a bɛ jigin Bamako aéroport la il fait un semblant de réunion après o de bɛ kalan ale ka phrase kelen t'a kɔnɔ o y'a sɔrɔ a labɛnnen don an bɛ nin bɛɛ kalama an bɛ nin bɛɛ faamuya mais ni élection ko k'a bɛ kɛ bi ne ko malien dɔ ka fisa ni dɔ ye wa ne ma fisa ni mɔgɔ ye ne kɔni ta y'o ye n'a fɔra ko ne bɛ se ka taa voter ou bien Mass bɛ se ka taa voter mais Bilal tɛ se ka voter Kidal a tɛ se ka voter Gao ne ye candidat ye ne bɛ fɛ ka taa campagne na ne ka campagne tɛ se ka se hali san o birisa ɲagami ni o girin-girin bɛ parce que u bɛ fɛ ka jamana in ci de parce que crise post électorale o ka jugu ka tɛmɛ insécurité kan koyi an y'a ye jamana caman kɔnɔ a ye jamana caman ci donc n'o nana kɛ sisan ka mɔgɔ sugandi politique mɔgɔ caman tɛ kuma na bi n bɛna f'i ɲɛna a kun ye min ye ka sababuya kɛ mun ye n ko a bɛ fɔ an ɲɛna de ko ni Faransi ma jɛ n'a ye i tɛ kɛ Mali président ye. o de la caman tɛ ka kuma quoi. Sumaworo Kante tɛ bara dolen bɛ Macron ni Sumaworo Kante bɛɛ ye kelen bara dolen don mɔgɔw da la mɔgɔ si tɛ se ka kuma. Tabarikala. Asetu Funɛ Samake Actuel Media i ka ɲininkali ye jumɛn ye CEDEAO ka ɲangini kan. Ok, merci Mas. Ni ye président ka kumaw jateminɛ a b'a fɔ ko a ka kuma b'a jira ko CEDEAO ye Mali janfa est-ce que i bɛ fɛ ka ko CEDEAO ye Mali janfa de ya? CEDEAO ye Mali janfa. I ka dalilu. An bɛ janfa min kɔnɔna na u ni Faransi de jɛra ka ni janfa k'a boloda k'a siri n'i y'a ye burudamɛ kɛlɛ a fɔlɔ a tun bɛ fɔ burudamɛ kɛlɛ a tun tɛ fɔ ale rébellion a tun bɛ wuli depuis Modibo tile la depuis anw ma bange a bɛ wuli après mɔgɔw bɛ kuma mɔgɔw bɛ bɛn problème bɛ ban kalas mɔgɔw bɛ don adamadenya kɔnɔna na Libi cili o kɔlɔkɔ de nana se hali u ko don min na k'u nana Mali bɔ bolo la maliyɛnw bɔra u ye presse kɛ k'an instrumentaliser u nalen ko na mais an ka mɔgɔw selen Kidal da la c'est devenu la cité interdite. Depuis o don an kun kan ka faamuya k'a fɔ ko janfa sirila sɛdenninw na. Ok. Ɲɔ fɔlɔ. Ni e ka kuma jate minɛ fana i ko ko corruption i da magara corruption yɔrɔ la i ko ko ni corruption mun kɛra Mali la olu bɛ taga investir CEDEAO jamana wɛrɛw kɔnɔ est-ce que CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw olu ka ko b'o la wa est-ce que Mali yɛrɛ jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ suɲɛni kɛ a tɛ diya olu de ka taga investir est-ce que intérêt bɛ se CEDEAO ma parce que Mali fana ye décideur jamana de ye CEDEAO kɔnɔ ne fɛ. Décideur n'i y'a mɛn ko dutigi ko de don n'i ko dutigi ko de don dɛ foyi tɛ se u fɛ yen n'u ma bɔ a kalama aw yɛrɛ ye kunnafoni dilaw ye a bɛ caman kalama aw yɛrɛ bɛ min dɔn aw bɛ min dɔn an na yɛrɛ anw yɛrɛ t'o dɔn. Kana anw jalaki nin na dɛ. Jalakili tɛ dɛ anw tɛ nin ɲɛdɔn k'a sababuya kɛ min ye. Nin ye jamana maralaw ka baara ye politique. N'i y'a mɛn ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na a bɛ fɔ ko gel des avoirs ko sanction ka ta autorité de la transition fɛn tɛ mɔgɔ min bolo i bɛ taa mun geler. Ne delila k'a fɔ salle kɔnɔ yan hakili b'a la ma sigi ka fɛn dɔ la n ko ni mɔgɔ min ko mètre kelen bɛ ne bolo jamana wɛrɛ la min tɛ Mali ye i bɛ na n'a papier n y'a haramu ye n b'a signé k'a d'i ma n b'a haramu ye o don parce que ne bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ na hali ni n taara sɔrɔ Mali kɔ kan f'a ka kɛ Mali kɔnɔ hali ni ye ne bila Maison Blanche kɔnɔ bi n bɛ bɔ parce que yan de ye ne ka milieu naturel ye. C'est là k'a fɔ a se kun tɛ n ye ka so san o jamanaw la Ala barika la n bɛ Ala barika da mais o tɛ o moi je préfère ni Ala bɛ château di ne ma a k'a di yan Mali la n'a bɛ avion di yan a k'a di yan Mali la ne a bɛ bateau di yan a k'a di yan Mali la ne b'o préférer k'a fɔ n b'o o nafolo ta ka taa di mɔgɔ wɛrɛw ma yɔrɔ janw fɛ a tɛ baara di maliyɛn ma a tɛ dumuni di maliyɛn ma a tɛ nafa lase maliyɛnw ma mais n'u wulila ko gel an ka taa kɛ an ka auditer an ka taa jamana ninnu na an ka taa auditer mais tout ça là ça sert à quoi ninnu u intéressé len bɛ
ali marché dɔw bi di malien dɔw ma o jamana ninnu kɔnɔna na ngo o chef d'état ninnu de b'a a ko dilan. C'est pourquoi ne yɛrɛ ko ngo pour avoir de la transparence dans la gestion de l'État, surtout les affaires publiques, u ka a bɛɛ don base de données kɔnɔ. Ni marché min dira Jamil Bitar ma i b'a bɔlen écran kan ni e taara taper sisan i k'a ye e ye malien de i ka contribution de b'a la. N'a dira Masima ni suzɛti sanna 2000 ou bien 4000 n'an y'a taper an bɛ nominer da i bɛ fɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ an bɛ da siri Masi la pour qu'il y ait de la transparence, parce que ni kɛra ɲɛmaa ye, pour moi un homme politique tu dois rendre compte. Tout dirigeant qui ne peut pas rendre compte n'est pas appelé à diriger, parce que aw de b'an bila la. Ni y'a ye ne bɛ n sigi mɔgɔw ɲɛma ka kuma, ne bɛ segin a kan sa, ne ka cɛya tɛ sa. Ni taga binnen don Masi bɛ se ne na o. Mais tiɲɛ de don, a ka jan ni a ka bon ni ye. Mais o tɛ, an t'o tilela tuguni quoi. Mɔgɔw de b'a fɔ ni karisa tɛ yan, anw ye jateminɛ kɛ, ni wale in b'a la, ni danbe b'a la, ni b'a la. An ko wariko fana ka bɔ o ko kɔnɔna na, k'a fɔ ne bɛ taa mɔgɔ hakili san ni wari ye ou bien n bɛ taa san ni fɛn wɛrɛ, an ko nin bɛɛ de ka dabila. Jamanadenw ka se ka liberté sɔrɔ k'u ka ɲɛmaaw sugandi a sugandi cogo la. U b'a kalama dɛ, u b'a kalama. Jamana ninnu bɛɛ ɲɛmaa u bɛɛ b'a kalama. Awa u n'u bɛ affaire yɛrɛ kɛ. Ok, Amadou Cissé, Pinal TV, nin ko kan. Awɔ, CEDEAO ka ko kan. Ɲangili min talen bɛ CEDEAO fɛ ka Mali sɛgɛrɛ bi, président Jamil Bitar, CEDEAO tuma min na Hamidu Boli bɛna gɛn ni ɲɔgɔnyew kɛra a kɛnɛ kan, i ko ni Goodluck Jonathan bonya tɛ k'i tɛ kuma ta. A kɛra. Est-ce que an bɛ se k'a fɔ o dimi ani bi diɲɛ kumaso baw sanfɛ bi ka kuma o de m'a to ɲangili ta ka ɲɛsin Mali ma wa? N ka ɲininkali o ye. Ne ye malien kelen de ye. Influence foyi tɛ ne na dans la gestion aujourd'hui du pouvoir. Ni Assimi tulo bɛ na, ne t'a ka bureau couleur ne t'a dɔn. Assimi Goïta a ka bureau couleur ne t'a dɔn. Ne Jamil t'a dɔn. Je veux ma dignité, mon honneur. Ne tɛ kati sira dɔn, hali n b'a dɔn ka kɔrɔ. Ne tɛ baara la k'a fɔ ko n bɛ n yɛrɛbakun nɔfɛ bi, ne bɛ jamana de nɔfɛ. Mais n b'a dɔn a bɛ baara min na ani dɛmɛ ka kan. Parce que a y'a jira n na k'a fɔ patriotisme b'a la, a ye position dɔw ta, o ye n bolo fa la. Donc n kan k'a dɛmɛ sira min kan, n bɛ se ka waleya min kɛ k'a dɛmɛ transition in bɛ se ka ɲɛ cogo min na, n bɛ se ka miiriyataw min bɔ n kunkolo la k'a di, n b'a kɛ jamana ye, n b'a kɛ jamanaden ɲuman ye. I y'a faamuya. Tabarikala. Donc c'est pour te dire quelque part que ne ni Boli ne kun ka dɔgɔ o la o. N ko n'a danna ne ma bi, sini sɔgɔma tɛ dɛ, yani n ka bɔ ni tabali sanfɛ sisan n b'a signé k'a fɔ an bɔra CEDEAO la. O pouvoir tɛ n bolo, n'a pouvoir tun bɛ n bolo n b'a kɛ. Tabarikala. Donc et puis k'a fɔ ko Boli juguya bɛ ne yɔrɔ ou bien fɛn wɛrɛ, mɔgɔ bɛ mɔgɔ bonya, ne y'o de fɔ parce que salle kɔnɔna na, salle yɛrɛ configuration a don tile ma an ye faamuyali sɔrɔ. Anw M5 mɔgɔ, anw kun mɔgɔ joli bɛ yen? Mɔgɔ 3 ou bien mɔgɔ 4. Salle tɔ bɛɛ tun ye mais n ko invitation de kɛra, olu de ye mɔgɔw invité ka taa salle kɔnɔ. Parti 200 ni kɔ de bɛ Mali kɔnɔna na. U ye mɔgɔ joli invité? Ne yɛrɛ kun ko n tɛ taa. Tɔn de ne jagoya ko fo ne yɛrɛ ka taa. Parce que depuis u bɛna waati min na CEDEAO kelen u ko k'u ka ligne rouge i bɛ ka tali k'o ye ligne rouge ye. Anw ko o don tilema n k'o y'an ka ligne verte de. O bras de fer ma daminɛ sisan koyi. Ok. A ma daminɛ sisan dɛ. An bɛ taa carte d'échange o maaw ka olu ye wuli ka jɔ minnu kɛ, an bɛ don min na i ko bi an bɛ taa o hukumu kɔnɔ. Jagina Jara, Peace FM, ɲininkali jumɛn b'i bolo o ko kan? Carte d'échange.
cadre d'échange qu'on a là, oni c'est là où tali que nous on a donné. Pour ça la cadre d'échange mo ko kuma la ñu ko kuma do jatemna ane bitar be ka kuma mu fo. Mo chama nu mbaye bi ka fo eni mo mbe faran mangarbolo nyema la no sugale kino kasu. On cadre mo do mi ga ira ka ko jien bi ki i kodo ana ka sawu ga anye mo e re ko kanga bo c'est là. Est-ce que mo e ka kuma ndu tientigia? Dien ka kodo ana. Dien de bien bien. Abi aketo nebe sadige dien kelembe sisa intérêt la code dien rejoin ay nebe na min fo ça parce que mas ni ko dien bien nafa mi aba la sama nebe fe ko don toujours est-il que né opérateur économique de sorobo sumba j'ai réfléchi en termes de gain warbe soro chugumna mimbi Malien bi mune tiré mun ko ku biambi ou be mune tirala. C'est ça le plus important. Ouye awa ko ta ka fo ko américain jamano ya fo Mali ni la Guinée ni jamana do ko suspend la kabo. Ouye ne wele agence secrétaire ye ne wele choufela fait. Ngume pyjama na obligé là parce que ntise ka au dollar kelen soro pour que ka enregistrer à jour ne re nga téléphone taka nyere ka keta ntise yere ka appuyer qui veut vidéo ka vidéo ka bla pour donner la bonne information aux gens parce que programme min kundo a programme annafa foite malika o jumani américain tanya awo agwa ko anga marchandise min bon fait na bita Amérique ko droit de taxi douane fin ti sera là ni ti sera ni mais o ya soro e ka fin de bita nge ni sambe ko nana ne ko ngo mo ka chiffre bo ka fodro ko Mali bi ni milliard ake de perdu ou bien Mali opérateur économique ou bien ni milliard ake de perdu donc moi je parle en termes de chiffres maintenant bi CEDEAO c'est la même chose au contraire follow ne kɛra Mali chambre de commerce président bɛ ala barikada an bɛ commerçant bɛɛ lajɛlen barikada a kɔnɔna na ka ne kɛra ye pendant 10 ans olu bɛ intérêt min sɔrɔ anw na anw t'o sɔrɔ la le port de Dakar la a bonyana jɔnni ka fret kama Mali tɛ yan il y a 70% du fret malien o bɛ transiter olu fɛ a kɛra sababu ye ka sama-samali do u ni Côte d'Ivoire cɛ parce que Côte d'Ivoire mankan min tun bɛ yen i y'a faamuya anw ka économie intérêt mun b'olu kan olu ka o intérêt bi o t'an anw bolo jamana in kɔnɔna na ils ont des intérêts mais pourquoi la Guinée c'est le port le plus proche du Mali 600 et quelques kilomètres n'a fɔra ko kilo ba kelenin ko o glani ka nogo ka tɛmɛ kilo ba fɔ kɛmɛ wɔɔrɔ jate kan siɲɛ fila a kun bɛ se ka kɛ sababu ye hali marchandise min bɛ feere Mali kɔnɔna na dɔ bɛ bɔ a sɔngɔ la parce que n'i ye ku ta k'a jate minɛ transport distance kama mɔgɔw bɛ kuma cherté de la vie kilo sɔgɔrɔ kilo ye 200 ye Abidjan 100 ni 20 Bamakɔ yan Lipton mi an b'a min 3 dɔrɔmɛ 10 Bamakɔ yan 1 dɔrɔmɛ 10 Sénégal o ye misali dɔw ye dɛ an ko buru ko problème bɛ yen buru problème bɛ yen farni yɛrɛ kun tɛ Dakar o waati kelen kɔnɔna na ne bɛ min fɔ maliyɛnw ɲɛna gɛlɛya ye diyagoya ye ni gɛlɛya ma se c'est à dire que n'i sera kogo ma i bɛ segin o an selen bɛ diɲɛ c'est à dire que an selen bɛ niveau min ma soit ça passe soit ça casse. Ok. Donc Mali ka survie yɛrɛ de on est en train de jouer à ça. Donc il faut que les gens comprennent que c'est des questions d'intérêt économique. Ala an ka sanu min filɛ nin ye a bɛ bɔ Malien bɛɛ ko il faut que l'or brille pour le Malien, le Mali. Mais an ka sanu tɛ briller la an ye hali bi o tɛ tiɲɛ ya nin bɛɛ de fu bɛ siri la nin na dɔɔni dɔɔni an ko fana hali kɔɔri min a bɛ sɛnɛ kɛ n ko parce que jamana dɔw kun banna kɔɔri sɛnɛ ma o de nana ni kɔɔri sɛnɛ ye anw fɛ yan même an bɛ malo min dun
l'office du Niger qui était destiné qu'à le grenier de Dotounoua. Non. Il y a combien d'hectares cultivables, etc., etc. Ni bi mogo deme, il va demain pour que la production, la production n'est non, maintenant ni vaccin pour que y ça, maintenant masque dima pour que y ça. Mais ebe balo femina, o doni mi dema pour que e ka to kongola tuma be e ka to abe aketo anga to fuare ala ulu no fait et ambulo bolembe dongodo ko on ne peut pas vivre sans la communauté internationale. Quand un leader politique te dit on ne peut pas vivre sans la communauté internationale, ou démissionner, ça veut dire que esprit tala, idée tala, c'est-à-dire que jamana ere bi yiriwa chuko mina o solution ta bolo fo ka boli mo no fait. Mo se ka boli mo, mais c'est la vérité. Un leader c'est ça. Ne se ka finina drome kelem se ka ke drome fly nina. Parce que commerçant. Ni antara ni sra fait ni mi se ka ketan. Ne ko Nambora ni dien konana le combat réel du Mali va être à ce niveau. Mo ka swandi mo mi se ka jamana développer. Quand ta production ne te suffit même pas, tu deviens déficitaire. Et le Mali a toujours été déficitaire par nos choix politiques. Ambe politique choix ou min konana uru de binanini nebe mi misali kelendi yani mbalamanke ka do kumana. Ne de la kata Iran Jamanana. Na vidéo bi ORTM ou bien Moro Bolo ou Seka fo. Je suis allé représenter le ministre du Commerce à l'époque qui était Shogel. Ugo Koubna 50 millions de dollars dit Jamana Kelengelena Bema dans le cadre de non 500 c'était 500 millions. Vous faites là. Oui, comment faut jamana nana mogo projet fort parce que à la dernière minute il y avait un empêchement de tara. Donc les chambres de commerce présents et les opérateurs ne kumata ne wongo c'est très beau ou ka 500 millions indi malima. Mais nous on préfère quoi? Yanu ka fo ubna do strakba kelena ou bien ubna do doktroso kelena ou bien ubna do na on est opérateur économique. Au 500 millions, elle n'a pas de c'est qu'a dit. En bas, nous fait, ou bien marchandises min produit. Ou kato, angata crédit marchandise là, qu'a dit jago kelauma, jago boulot kononana, a cassé qu'à bayelema. La pression fiscale c'était à peu près 40%. Go yelemali, bayelemali chien fladron, état baka 500 millions sur Jamana de Mousseka Fenge. À l'époque, où le président Koro allait être un premier ministre, a été invité spécialement Nena Eklela d'Union fait. Mamoun Najad. Allez, Godo. Wallahi billahi talahi parce que n'y a qu'un combien de fois à Kera Ochola. Malion Klobena. Iran Kodro. Au des sociétés Mimbe Moblou ni fond gland. À Dousaye. Ou y a un wele k'a fɔ ko ni ne mago bɛ kari la n bɛ secret de fɔ la tan. O i yɛrɛ ka kari. Ne yɛrɛ n ko cɛ ma ne Jamil Bitar ko tɛ ni kari ka kan ka di a bɛ di transporteur bɛɛ lajɛlen de ma ɲɔgɔn fɛ ne tɛ dɛ ne yɛrɛ bakun tɛ taxi dɔw tun bɛ boli yan taxi jaune projet min nana n'a ye ne Jamil Bitar a tu tigɛ yɔrɔ n tun bɛ yen. K'a di chauffeur ma u k'a sara dɔɔni ni syndicat u tulo bɛ n na Marafa n'aw tulo bɛ n na a bɛ se ka don téléphone na ka mɔgɔw jaabi n'a ye n bɛ mɔgɔw ta o tɔgɔ. Tabarikala Jawara i ka ɲininkali kɛ nin faamuna. Ne bɛ ɲini ka fili dɔɔni. I bɛ ɲini ka fili. Jamil Bitar ma. Parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ fangakɔrɔ mɔgɔw. Ani an bɛ liberté d'expression ko kuma na a ye jamanakuntigi dɔw ta ko olu laban togo tɛ ɲa k'u ta u tɔgɔ ma. Bon finalement ne bɛ ka n yɛrɛ ɲininka. Ancien président de la chambre de commerce. Ancien président d'une institution. Conseil économique social. O k'a sigi k'a fɔ jamana min bɛ guerre la ni
a bɛ yira k'a fɔ 100 sara la 70 wala 80 t'an bolo k'a fɔ waati kelen k'an ka tigɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen na n t'a dɔn a bɛ politiki kɛlɛ de la wa ou bien mun de don juste o ye kelen filanan i ko nafolo dɔw bɛ suɲɛ u bɛ taa an kɛrɛfɛ jamanaw na ka taa investir ko dalu b'i bolo an bɛ fɛ i ka dalu fila fɔ an ye olu kan minnu bɛ suɲɛ ko o investir o dalu b'i bolo tabarikala i ka ɲininkali diyara n ye a ko k'a bɛ ka fili ma dɛ k'a bɛ ka fili ma dɛ a tɛ fili ma parce que ne ye san 7 kɛ maliyɛnw ko n ka n da de ko n ye mɔgɔba ye n'i ma kuma mɔgɔw t'i kɔnɔnata sɔrɔ Jamil ma yɛlɛma dɛ n'i ma kuma mɔgɔ t'i kɔnɔnata sɔrɔ ni n ko n bɛ bɔ ka kuma u b'a fɔ sabali balimaw b'o la sinji b'o la Ala b'i wasa Ala bɛ n wasa o ye tiɲɛ ye parce que ne dalen b'a la ko n bɛ sa ne dalen b'a la ko n bɛ sa k'a fɔ ko ka Mali tigɛ ka bɔ jamana wɛrɛw la Mali tɛ tigɛ ka bɔ jamana wɛrɛw la anw ye taamalikɛlaw de ye ne mansaw bɔra jamana wɛrɛ la ka na Mali la ni immigration tun tɛ peut-être que Jamil Bitare yɛrɛ tun tɛ bange yan moi j'ai conscience de ça et j'en suis fier i y'a faamuya ne ko mu jamana ɲɛmaaw mun b'u ta sɔrɔ Sarkozy fana b'a la n b'o fana tɔgɔ fara a kan a b'a ta sɔrɔ a kɔnɔna na a laban tɛ ɲɛ a laban tɛ ɲɛ o tɛ nɛnni o tɛ dɔgɔyalima ye n bɛ kuma ni Ala ye bɛɛ bɛ sara i ka kɛwale de la jamana bɛ diɲɛ min kɔnɔ bi a sɔrɔla sababu dɔw la Ala tɛ se ka kiri bɛɛ a bɛɛ tɛ bila ka sini lahara kɔnɔ dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ yan ancienne k'a fɔ ne je peux dire sans me tromper k'a fɔ ko ne bɛ mɔgɔ lagosi Mali kɔnɔ yan ni prévu bɛ min bolo a ka nɔgɔ koyi i b'a bɔ k'a bila tabali kan ne ma deli ka mɔgɔ si lakari ma si deli ka mɔgɔ si lagosi ne kɛra Mali chambre de commerce président ye liberté d'expression ça ne veut pas dire que i bɛ mɔgɔ dɔgɔya n bɛ segin a kan tuguni hali ni ne kunkolo ka kan ka tigɛ ka bɔ n kun da la n b'a fɔ bi n b'a fɔ sini n ma lamɔ ten n ma lamara ten awa n tɛ se ka mɔgɔ dɔgɔya min bɛ ne ni bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ne lamɛn kɔrɔ dɔgɔ o de bɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ ni ye filan ye an bɛ ɲɔgɔn ta ɲɔgɔn tɔgɔ ma ni mɔgɔ min si vous n'êtes pas familier n'a si ka kɔrɔ ni ta i b'a wele kɔrɔ ou bien tonton o de y'an ka danbe ye mɔgɔ tɛ se ka kɔrɔ ni i kɔrɔkɛ ye o a mana kɛ cogo o cogo ce pays là a toujours été géré par la gérontocratie si n ko n'i bɛ du kɔnɔ a bɛ fɔ ko denmisɛnninw ko aw k'a sigi kɛrɛfɛ fɔlɔ ni kuma sɛbɛn nana an danbe y'o de ye mais k'a fɔ ko e ye ko kɛ ka dansago wale kɛ ko moi je ne suis pas coupé je ne suis pas coupé du monde ne ye carré kɔnɔ mɔgɔ de ye je suis dans les carrés je suis dans les grains je suis partout malien ka hakilina ye min ye bi malien yɛrɛ ye faamuyali min sɔrɔ a la mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye sa la répartition de la richesse doit être équitable Mali sɔrɔ kan boso cogo jamanadenw bolo a kan ka kɛ niveau min bɛɛ b'i ka dan sɔrɔ min na bɛɛ b'i ka hakɛ sɔrɔ min na pardon o de kan ka kɛ mais k'a fɔ ko jala fan dɔ ka di ka tɛmɛ fan dɔ kan non mon frère ça c'est difficile maintenant dire que ne ye kuma min fɔ nin ye o ma se o tɛ kuma jan yɛrɛ ye peut-être que k'a dalu fila d'a ma gafe caman ne tɛ mɔgɔ tɛ tɔgɔ ma sa parce que i b'a dɔn awɔ mais dalu hali ni ma mɔgɔ t'a tɔgɔ ma dalu taa Côte d'Ivoire immeuble jɔlen bɛ yen n'a bɛ régime kɔrɔ mɔgɔw tɔgɔ la taa dɔrɔn Dakar n ko enquête wulila ka taa a liste bɛ mɔgɔw bolo
n kɔrɔkɛ Daba Jawara i bɛ se ka wele téléphone na comme ale bɛ se kuma na a b'a ɲɛf'i ɲɛna sisan. O ti i collègue ya? Daba Tunkara. Daba Tunkara pardon n ko Daba Jawara. Comme Jawara de bɛ n bolo kɔrɔ. OK. Daba wele. A bɛ don an na sisan ka liste d'i ma. A ma se ne ka kuma o. A bɛ minnu bolo kɔfɛ. Avec des preuves, avec les noms, les images. Mais nin bɛ c'est-à-dire que bi a bɛ fɔ de ko avoir bɛ geler pourquoi o nafolo min maralen bɛ kɔfɛ nin ye pourquoi u m'olu geler k'u segin ka na Mali kɔnɔ. OK. Moi je vais être précis. Je vais être précis pour que mɔgɔw ka faamuya. Moi je n'ai rien contre les individus. An wulila kɛlɛ in kɔnɔna na, an wulila gouvernance kɛlɛ de kɔnɔ. An ko mara taabolo de man ɲi. Mara cogoya de man ɲi. Mɔgɔ ko tɛ o. Ne bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na les indispensables a caman de bɛ kaburu don na. Asitu fune bɛ fɛ ka ɲininkali dɔ k'i la, an bɛ sɔrɔ ka kuma di Abdramane. Ale ko dalilu bɛ yen nɔ. Ale tilara k'a fɔ ko ka kuma ɲininkali kɛ Daba Tunkara la. A ma dalilu d'a ma. Ale ma dalilu d'a ma o tɛ ka i ka foronto du mɔgɔ wɛrɛ da la ye. An bɛ fɛ k'a ta e yɛrɛ da la. Dalilu di. Komi e ye kuma fɔ ka ban. Donc e tun bɛ dalilu. Ne ma fɔ wa? Dalilu d'a ma. N bɛ liste n b'a bɔ n b'a di Masi ma a b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ minnu bolo yen o y'a dan ye. A t'a dan ye. O y'a dan ye. OK. Rebecca. Dadulu de bɛ n bolo. Ne tɛ kuma lankolon fɔ dɛ. Ma sœur n bɛna min f'i ɲɛna. Depuis ne bangela fo ka se bi ma ne seliko ta n b'a fɔ Ala n bangebaaw ka dubabu kɔfɛ n b'a fɔ Ala i kana n da don kuma na kuma min barika t'a la a tɛ se ka lawaleya. OK. C'est pourquoi moi je prends jamais de promesses devant les gens. OK. OK, président ne bɛ fɛ ka min dɔn sisan nɔ. An bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɔbɔliba man ɲi jamana ma. Dɔ bɛ wuli yan, dɔ bɛ wuli yan. An hakili b'a la ka fɔ fangakɔrɔ min binna sisan nɔ Choguel Kukala n'ale premier ministre a kun ye laɲini dɔ kɛ IBK fɛ ko IBK k'u lamɛn IBK sɔnna k'u lamɛn parti politique mɔgɔ minnu bɛ ka wuli sisan nɔ est-ce que e yɛrɛ fɛ Choguel man wa sigi k'u lamɛn k'u fana kɔnɔta dɔ wa comme ale kun y'o laɲini kɛ président kɔrɔ fɛ président kɔrɔ y'ale lamɛn a fana tɛ ninnu fana lamɛn walasa bɔbɔli bɛ se ka jɔ jamana ba bɛ sigi cogoya min na. Ne tɛ Choguel défendre dɛ mais an bɛɛ ye malien ye. Choguel fait des efforts a y'i déplacer lamɛnni yɛrɛ dɔrɔn tɛ a y'i déplacer ka se ninnu bɛɛ ma pour que u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya lamɛnni tɛ tɛmɛ o kan o ye fɔlɔ ye. Filanan IBK ma mɔgɔw lamɛn ni IBK kun ye mɔgɔw lamɛn an tɛ se bi ma. Anw de ko IBK ka mɔgɔw lamɛn Imam Diko ko IBK mɔgɔw lamɛn jamanadenw lamɛn a y'i ban ka mɔgɔw lamɛn o de nana bange na. N'i ma jamanadenw lamɛn i t'u kɔnɔnata sɔrɔ i t'u fɛrɛlata sɔrɔ o de bɛ se ka kɛ sababu ye bi dankari i ka fanga la donc lamɛnli ye diyagoya ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka avancer f'i ka mɔgɔ lamɛn k'a fɔ ko karisa ye mɔgɔ denni ye ou bien karisa ye mɔgɔ ba ye o tɛ mɔgɔ dɔw bi e senkɔrɔla la o bɛ fɛn dɔ dɔn e t'o dɔn. OK. I y'a faamuya. Choguel bɛ mɔgɔ lamɛn dɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ko Choguel tɛ mɔgɔ lamɛn. Moi, je le défie, c'est pas parce que je le défends. Il veut défendre. Non, défense c'était ça. Ne ko kita défendre. Ne ka nante Choguel bolo sa. Président ni Choguel be mɔgɔ lamɛn mun nana ni bɔbɔli ba in ye sisan nɔ. Mun de nana ni u ka ni cadre bɔli ye tɔw la. Cadre jumɛn? Parti politique ninnu. Parti politique jumɛn sa ne bɛ fɛ i k'a fɔ. Parce que i da bi nin kuma in na u fɔ ɲɛna n k'u mɛn sa. Regroupement bɔra samedi palais la samedi tɛmɛlen. Yɔrɔ jumɛn? RPM. Kodem, RPM, Kodem, Asma, Yelema. Club des amis de Bora. Ni Choguel b'u lamɛn olu tigɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw la kun jumɛn na. Mais u lamɛnna o n'u y'a f'i ɲɛna k'u ma lamɛn walayi tiɲɛ t'a la ne de bɛ se k'o seereya i ye Choguel sera u bɛɛ ma a y'u bɛɛ reçoit a yɛrɛ wulila ka s'u ma mais ne bɛna min fɔ. Aw bɛ fɛn dɔ fin cogo ye kelen ye a mɛnɛmɛnɛ cogo tɛ kelen dɔ ko ma ko parti a tɔgɔ ye di Adama min sen bɔ a la UMRDA min sen bɔ a la hali Kodem yɛrɛ premier vice président o yɛrɛ ma démissionné wa. Suadu wa. A kow tɛ sen na
mais mɔgɔ ta ye jamana ko ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sa c'est-à-dire an tɛ politique kɛlɛ kɔnɔ nin waati in kɔnɔ an bɛ Mali redresseli an b'o de nɔfɛ il faut que mɔgɔw ko de bilo kunna k'a fɔ ko an tɛ politique kɛlɛ la an tɛ pouvoir ɲinina nin waati in kɔnɔna na Choguel tɛna kɛ candidat ye Assimi tɛna kɛ candidat ye donc c'est pour te dire o jɛlen don o actelen don n'u ko b'a kɛ u b'an sɔrɔ u ɲɛ o mais ce qui est clair aujourd'hui an kan ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ ka na k'i hakilinata fɔ la politique de la chaise vide n'a jamais rapporté quoi que ce soit et puis CICB wallahi ni ne ko mɛ meeting k'a kɔnɔ sini sɔgɔma n b'a fa fo a bɛ hakɛ to fo mɔgɔ wɛrɛw bɛ jɔ da la e ye nin bɛɛ tɔgɔ fɔ nin ye sali dugumala sanfɛla ala ka ayde a kun falen no dɛ Abdurrahman d'accord mas ne ka ɲininkali mun ye a bɛ bali ne la ka président Jamil Bitar mankan mɛn k'a fɔ minnu bɛ ka bɔ sa ko club des amis dɔ y'a fɔ aw ma yan nɔ k'aw ye garage kɔnɔ mɔgɔw ye aw bɛ primature la a y'aw sago sɔrɔ ne ko dɔ ma ko club des amis a bɛ komi i bɛ k'u minimiser aw dun dɛsɛ bɛ ka suguko problème ɲɛnabɔ sugu kɔnɔnaw ka gɛlɛn parce que fanga b'aw bolo bi aw bɔra ni jamanadenw ye k'a jira k'a fɔ ko aw bɛna jamanadenw sago d'u ma pour que ka se k'an hakili sigi aw k'a ma ko mɔgɔ tɛ don jinɛ kɔnɔ n'i ma sa dɔ kan ka gɛlɛya kun an y'a ye conseil des ministres a y'a ka fɛɛrɛw bɔ a y'a jira donko fɛnɛ k'aw ni boulangerie mɔgɔw ye ɲɔgɔn faamu ko buruko gɛlɛya banna sisan buru yɛrɛ jɔra a tɛ ka feere est ce que hali aw bɛ ka nin promesse minnu ta conseil des ministres la ne ko aw ne bɛ ye premier ministre ka sira fɛ i ka kuma kɔnɔna la i y'a fɔ k'e tɛ kati sira dɔn i tɛ Assimi ka bureau couleur dɔn nka e bɛ primature sira dɔn i bɛ Choguel ka fauteuil couleur dɔn donc Jamil Bitar ne ka faamuya la aw fana ka devoir de réserve dɔɔni kɛ halisa aw kana hali ni maa kelen bɔra aw kan'u minimiser maa dɔw b'u la maa mun ni mɔgɔ dusu kasidenw ye n ka ɲininkali maa ɲɛsi côté mun ma sisan nɔ masi bɛ hakɛ to n ye retard dɔɔni mun ta an ka taa Isaka Jim ka côté CNT aw ye plainte dɔ déposer CNT kama Choguel na waati mɔgɔ caman y'aw critiquer ne bɛ fɛ k'a dɔn plainte mun bɛ ni a bɛ Cour suprême na aw y'aw dogo ka plainte na bɔ ou bien a ko bɛ cogo di de M5 kɔni plainte in bɛ yen moi je fais partie des signataires de cette plainte mɔgɔ min y'a signé ne bolo nɔ b'a i ta kibaruya d'a ma ko bɛ cogo di sisan plainte bɛ yen a kiiri bolo dalen de don le comme mas a reporté la don min na pour des raisons a fɔra kiiri kura kan ka date min kɛ n'a fɔra a bɛ fɔ maliyɛnw ɲɛna plainte ma retiré mon frère ne ta ye n bolo ye ne ka signature o bɛ plainte la je fais partie des plaignants donc i hakilila tigɛ o la ne tɛ CNT la ne dɔgɔnin t'a la n kɔrɔ t'a la n somɔgɔ bon a bɛ se ka kɛ n somɔgɔ b'a la mais ne kɔni ma mɔgɔ bila ka taa ma mɔgɔ bila ka taa n bɛ regroupement min kɔnɔ n'o ye M5 ye M5 ma mɔgɔ bila ka taa o ye kelen filanan plainte bɛ yen avocat b'u ka baara la tribunal b'a ka baara la anw ye plainte kɛ ni tribunal ko anw jo b'a la salam ni tribunal ko fana anw jo t'a la salam anw m'a fɔ ko jakusa la a ka kɛ anw ta ye koyi mais o tɛ se ka état bali ka fonctionner parce que l'état là est obligé de travailler donc o question i hakili tigɛ o la ne kumana média bɛɛ kan par rapport à ça je suis signataire de la plainte. La plainte n'a jamais été retirée et je l'ai redit et je vais le redire encore à qui veut l'entendre. Ok. Oui, quel est? Non. A kuma sarana. Awo. Ko gɛlɛya bɛ sugu kɔnɔ. Gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔ mon frère. A sɔrɔla yɔrɔ ye jumɛn? I bɛ k'a ka san 7 in kɔnɔna na. Moi j'étais le président de la chambre de commerce et d'industrie du Mali a y'a fɔ. Et j'en suis fier. Min bolo kɔrɔta, min kun kɔrɔta, commerçants kulo bɛ n na, kɛn yɛrɛ ye baarakɛlaw kulo bɛ n na. Ala ye min don garijɛgɛ la n y'a fa. N y'a fa. Yɛrɛ fɔ tɛ dɛ, mais n b'a fɔ parce que misaliw ni fɛnw de don. I y'a faamuya. Aujourd'hui dire que gɛlɛya bɛ yen, gɛlɛya bɛ yen kɛ. Gɛlɛya bɛ yen, gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ bi o ye kelen ye. Filanan ye mun ye?
on ye jamana ye a bɛ fɔ jamana min ma un pays de l'interland on be kɔgɔji t'anw bolo mais malgré tout ça an ka état bɛ effort la pour que suman ni fɛnw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mais a nɔgɔyali da sira tellement ye yana an ka malo san kɔfɛ an yɛrɛ ka se ka malo sɛnɛ malo min bɛ se k'an labɔ Mali kɔnɔna na a nɔgɔya da tellement ye o de an ka baara kɛ an ka n'a fɔ ayi ni gɛlɛya bɛ taa ni gɛlɛya bɛ taa n ko fɔlɔ mɔgɔw bɛ sɛnɛ de kɛ n'i ye sɛnɛ kɛ a tɔ min bɛ to nin ye i bɛ t'o troquer i bɛ misi sɔrɔ a la i bɛ saga sɔrɔ a la i bɛ fɛn wɛrɛw sɔrɔ a la min kɛ i ka nanfɛn ye k'i labɔ mais bɛɛ bolila ka bɔ wula kɔnɔnaw la sɛnɛ yɛrɛ a ɲɔngirila bi i bɛ commerce min fɔ nin ye mɛn tigila ye dɛ n bɛna kuma de f'i ɲɛna pour que i k'a faamuya parce que ne y'a dirigé pendant 10 ans fɔlɔ burkinabɛw tun bɛna minɛn ta Mali kɔnɔ yan nigériens tun bɛna minɛn c'est-à-dire sous-région jamana caman tun bɛ yen u bɛna minɛn ta jamana in kɔnɔna na ala na an ka CEDEAO ni UMOA réformes ni fɛngɛw ko an ka compétit de la même manière ko taxes ka uniformiser o de nana kɛ sababu ye ka jamana in coron o la ngu ka taga bɔ yen hali nimisa t'a la n'a danna ne ma wallahi u ti si yan bi n b'a fɔ la opérateur économique tulo bɛ n na anw de tun bɛ bɔ kɛnɛma ka taa minɛn san marchandise san ka na ka baara kɛ n'a ye u bɛ juru t'an fɛ u bɛ taa n'a ye Burkina u bɛ taa n'a ye Niger u bɛ taa n'a ye Laginɛ u bɛ taa n'a ye fan bɛɛ fɛ Sénégal ni fɛnw mais bi anw de bɛ boli u nɔfɛ o bɛɛ parce que ko an bɛ jɛkulu kɔnɔna na ni malien dɔw wulila ni karisa tɛ an bɛ sa bi wallahi n'an sara an ma kɛ bɔ fu sa fu ye ok et o tɛmɛlen kɔfɛ fana n bɛna min da o kan i y'a faamuya ne bɛ Choguel ka bureau ne b'a couleur dɔn ne bɛ Choguel ka so n b'a couleur dɔn ni mɔgɔ min t'a kalama fana ne ni Choguel depuis an bɛ kalan na a ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ yan ne kɔrɔ de don a bɛ doctorat la tuma min na ne tun bɛ a tɔgɔ ye di master ɲini na o kɛra Irisi la Irisi jamana na depuis a bɛ ɲɔgɔn dɔn sabali sa n bɛna fɔ pour que mɔgɔw yɛrɛ ka nɔgɔ yɛrɛ bɔ a la a ɲɛfɔ mais n b'a fɔ ka nɔgɔ de bɔ a la pour que mɔgɔw ka faamuya Choguel ka so fɔlɔ bɛ carré min kɔnɔna na carré min dalen b'o kan misiri de b'an cɛmancɛ la ne tun bɛ se ka n to n ka so ka kuma Choguel fɛ a ka so o tɛ bi jɛ ye dɛ n'o tigilamɔgɔ n'o y'i kɔrɔ ye hali n'o bɛ fɛn wɛrɛ la min t'o ye et puis Choguel a été mon ministre le ministre du commerce ne bɛna chambre la don min na comme en tant que président mais o jɛ bɛ se ka jɛnsɛn cogo di mais ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɔ a ɲɛna bi ne b'o mɔgɔw fɛ ne ta ti nata ye dɛ ni nata kun de don peut-être que kun bɛ sɔrɔ gouvernement kɔnɔ ou bien bɛ sɔrɔ CNT la ou bien bɛ sɔrɔ fɛn wɛrɛ la k'a fɔ ko a possibilité kun tɛ yen c'est pas ça hein e ka mɔgɔ ye nin tigilamɔgɔ ye nin bɛɛ b'a bolo kɔnɔna na mais n b'a fɔ n bɛ segin a kan ne ta ye Maliko kɛlɛ ye ne ta tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ ye dɛ ne balo bɛ Ala bolo Safiyontɔ balo a bɛ Ala de bolo ok ni fanga in kelen in kɔnɔ Choguel ka fanga in kelen in kɔnɔ aw yɛrɛ y'a fɔ a ka réseaux sociaux ni a ka radio la ko ni marché belebeleba fila ko ne y'o perdu ni intervention ko de est-ce que ne b'a perdu tiɲɛ de don kɛ ne y'a perdu de kɛ n taara n compétit la n m'a sɔrɔ mais mɔgɔ tɛ yen ministre tɛ se k'a fɔ ko ne taara a nɔfɛ ko n ka gagné o Choguel tɛ se k'a fɔ ko ne taara a nɔfɛ ko n ka gagné o parce que ne ni e bɛɛ ka kan ni e y'a sɔrɔ i y'a sɔrɔ jɛlenya kan ni recours min bɛ n bolo n bɛ t'o recours kɛ et sini sɔgɔma n'i ye marché min sɔrɔ a ka da la k'a fɔ n y'a sɔrɔ n ka cɛya la n'i y'a sɔrɔ n ka cɛya la fana n bɛ n disi gosi n'a ye ni maliyɛnw ko Choguel le y'a di ne ma ATT ta kɛra o cogoya kelen la mɔgɔw ko ATT de Bitar kɛ ATT bɛna fanga la don min na Bitar 36 bɛɛ b'a kalama i m'a faamuya maliyɛnw ka sabali sa mɔgɔw n'i b'i fɛ ka mɔgɔw la gosi dɔrɔn karisa tɛ dɔw yɛrɛ ko i bɛ ka gagné ko ne ye dɔn kɛ i bɛ tila ka bɔgɔ dumuni k'a la n bɛ n dɔn sisan mais a don i ye dɔn kɛ dɛ
Il kila ka mais ado ye donc il kila ka bo dunu ga OK Amadou Cissé Pinal TV Jamil Bitar président cadre mo u ka boli la i y'a fɔ sira dɔw fɛ k'a fɔ n'u bɔra ka kuma k'i fana bɛ kuma parce que ko aw bɛ communication waati de la n'i y'a ye o bɛ ka se aw la parce que o bɛ ka kuma de o de kama aw fana bɛ kuma mais e ka nin kuma ninnu ka se anw na cogo di ka se aw la parce que seli ye mun ye o bɛ ka terrain minɛ aw la o yɔrɔ jumɛn n ko premier ministre gɛnni ko kuma de bɛ sen na bi n'i y'a ye u bɛ ka se aw la alimukayi ka yɛrɛ don parce que a fɔra k'u bɛ ka kuma o bɛ kuma diɲɛ radio so ani diɲɛ télé so baw sanfɛ o de la bi i fana ka kuma i ka kuma dɔ farala fanga kan mais kuma de bɛ kɛ ka kuma jaabi wa ou bien baara de bɛ kɛ ka kuma jaabi est ce que an bɛ don min na i ko bi aw kan ka kuma wa aw kan ka baara de kɛ u taara RFI la i t'u jaabi ye u taara fan caman i t'u jaabi ne bɛ min f'i ɲɛna ne tɛ mɔgɔ si jaabi ne bɛ Ala barikada presse de bɛ ne wele ka n ka hakilinata ɲini ne tɛ kuma pour l'instant mɔgɔ tɔgɔ la ne bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la ni hakilina ye o ye fɔlɔ ye ne ye M5 RFP porte parole ye o ye tiɲɛ ye tiɲɛ de don ni porte parole ni communiqué officiel bɛ yen don min na n b'a fɔ M5 RFP tɔgɔ la i y'a faamuya média tɛ yen hali sini média o ye ne ta ne t'u dɔn t'u bɔyɔrɔ dɔn to nanzara jamanaw ta n tɛna n da don olu la ou bien américain jamanaw ni jamana wɛrɛw c'est pas dans la presse nationale seulement u bɛ tiɲɛ de nɔfɛ u bɛ kuma de nɔfɛ kuma min ye kuma nafama ye ne tɛ wari sara ka passer presse la n tɛ communication na k'a fɔ ne ko n bɛ mɔgɔ jaabi ne tɛ mɔgɔ jaabi sa ne bɛ hakilinata de fɔ j'ai dit aux gens que je défends un idéal. L'homme de consensus est parti. Anonabla est en dehors. Atete. Aïe, au delà de la regroupement, il y a un pôle politique de consensus. Ben, c'est que ça va être tout comme ça. Nere, minanga un bâton tatouni, cassé bella gelé matouni. O ene tabia o ene tabolo yi. Ali kadri mo ibna suma. Ela nya fo don la radio do la ngo nyere aklita la tuguni. Ngo mina se ani mu ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a faamuya ale a bɛ min ka kuma na nin ye n bɛna sugu bɛɛ ma n ser'u ma ka kɔrɔ n bɛna s'u ma tuguni mɔgɔw yɛrɛ min n'an tɛ hakilinata ye ne bɛna se nin bɛɛ ma pour que jamana bɛ se ka basigi jamanadenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan mais n bɛ min fɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ ko Mali territoire 3 quarts minɛlen don mon frère n b'a fɔ Jawara ɲɛna sigikafɔ de bɛ kuma bɛɛ nɔgɔya fɛn bɛɛ tɛ ko maramafɛn min bolo ko n b'a ci dɛ rébellion fɛn o fɛn kɛra Mali la kuma y'a laban guerre mondiale fɛn o fɛn kɛra kuma de kɛra k'a kuncɛ kuma in ye diyagoya mais k'a fɔ non an tɛ kuma yad fɛ o kalon ni ne kɔni n'a danna ne ma an bɛ kuma yad fɛ dɔw bɛna fɔ parce que i somɔgɔ dɔ ma sa a la n somɔgɔw sara a la n'a danna ne ma an bɛ kuma Amadou Koufa fɛ sigikafɔ de don jihadiw ni fɛnw caman kɛra diɲɛ kɔnɔna na a bɛɛ labanna kuma na a bɛɛ labanna kunkolo la baara la marifa ni nbisila ntisila o t'a bɛɛ ban donc olu de kɛlen bɛ ka don an ni an balimaw ni ɲɔgɔn cɛ et puis force fɛn o fɛn bi force étrangère fɛn o fɛn bɛ Mali la bi a bɛ fɔ ko force d'interposition aw b'aw sigi ni mɔgɔw nana aw attaquer tuma min na aw bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ on n'a pas la possibilité d'attaquer on attend e b'i sigi après a bɛna fɔ nin dugu in attaquera dɛ nin dugu in attaquera hali ni ennemi bɛ yen o communauté internationale kɛlen bɛ ka dan siri o la pour que o kana fɛngɛ et puis o bɛɛ kɔfɛ n bɛna i hakili travailler fɛnni fitinin dɔ la ne ko généraux joli bɛ Mali la mun bɛ retraite la mun bɛ en activité officier joli bɛ yen ne bɛ baara kɛ ni
nanzaraw ni fɛnw dɔw bɛ waati ni waati u ka gafe dɔw bɛ u b'a bila ka na an fɛ imprimerie la an bɛ baara k'a la i y'a faamuya mɔgɔw min bɛ na nin ye wallahi ne bɛ n kali ne bɛ généraux ni fɛnw min dɔn u kalannen bɛ n'u ye u bɛ an ka maliyɛnw u bɛ fɛn dɔn n'u ye u bɛ se ka jɔyɔrɔ fa ka kalan di an ka denmisɛnnin sɔrɔdasiw ma cogoya la min bɛ se ka u lajɔ mais pourquoi u t'a kɛ ni ninnu ka sara fɔra i ɲɛna k'a sɔrɔ ninnu yɛrɛ bɛ se k'a kɛ dila ye warasuru hali ni essence sɔngɔ de bɛ d'u ma ou bien fɛn misɛnnin dɔ de bɛ d'u ma ne ko jamana bɛ se ka lafiya cogo min na n terikɛ Mali opérateur économique nous sommes les meilleurs nous sommes les meilleurs en tout cas de la sous-région en termes d'initiative de créativité. Mali opérateur économique Nico Diagarame, Nico Mbaraga, Nico mon frère, vraiment c'est des références. Okay. Mais avec ce qu'on fait parce que ni ye doni ta ka da falnin kurukan so doni ta ka da kuna aba kokari atisa korolala. C'est pourquoi on n'arrive plus à se hisser dans la sphère et ni ko stabiliser la sugu kɔnɔna ninnu tɛ yan a bɛɛ ye ne ka mɔgɔ ye n bɛna du u kɔnɔ tile fila in na a bɛna n ye peut-être sur les réseaux sociaux pour que an ka taa discuter an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛla la pour que solution rapide min bɛ se ka sɔrɔ fɛnw da bɛ se ka jigin cogo min na opérateurs bɛ se ka fɛngɛ cogo min na an bɛ sɔrɔ ka se gouvernement ma k'a fɔ gouvernement ɲɛna a bɛ nin cogo la chambre de commerce y'a baara daminɛ. C'est pourquoi il ko buru ko réunion kɛra la réunion min kɛra la c'est Mali chambre de commerce de y'a a baara daminɛ mais n bɛ min f'i ɲɛna o ye secteur privé yɛrɛ encadrement ka baara de ye on est là pour ça les fêtières sont là pour ça il faut créer des initiatives k'a fɔ ni gɛlɛya bɛ nalen an b'a kunbɛn ni nin ye i m'a faamuya i ka takili da comme Sergio Ramos. Ok, merci. Président n'i y'a jateminɛ an bɛna taa assise la toujours cadre mɔgɔw ka koɲɛ de don u y'a yira k'a fɔ ko assise mun filɛ nin ye k'u tɛna t'a la ko sabula ko n'i y'a jateminɛ e ka premier ministre Choguel k'a kun ye o bɛ se ka dɔɔnin kɛ fanga la wagati tɔgɔya min na ko sinon ko assise ko nafa t'a la e yɛrɛ dun bɛ k'a fɔ o ma ko club des amis i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ tagama ka t'u nɔfɛ n'i taara est-ce que i n'u bɛna ɲɔgɔn ye sabula parti politique ɲɛmɔgɔw de don. mais club des amis de don ne yɛrɛ teriw tɛ yan. a parti politique tɛ yan. n ko club des amis de don ne ko Asimi ma n ko n'a tulo bɛ n na n k'a ka Mali parti bɛɛ ci. mais sisan e dalen don a la bibi in na n'an taara assise la assise min n'an bɛna kɛ ko chronogramme bɛ sɔrɔ ka bɔ a kɔnɔ i n'a fɔ u segalen don min na ko an tɛ kalata jaabi tɛ se ka bɔ kalata dɔgɔdaliw tɛ se ka bɔ assise in kɔnɔna la. mais n'o ma bɔ a kɔnɔna na ninnu tɛ sigi fanga kunna sa. ni n'o ma bɔ a kɔnɔna na mais an k'o de ye maliyɛnw hakilina ye min an t'o baara de kɛ parce que les 18 mois là n ko CEDEAO ka délai fixé len de don c'est pas les délais des Maliens et puis mɔgɔw ko et puis mina sa maliyɛnw ko ko Choguel ye kuma dɔ fɔ ko il va tenir les délais Mukarwani ye min ta ala sa c'est ka sabali sa mais tu sais que kuma ka gɛlɛn a ka nɔgɔ mais hakili de bɛ baara kɛ quoi parce que n'i k'i bɛ interprétation di texte ma i b'a faamuya o ne ko je vais respecter les délais de la transition ok mais la transition là a kan ka ban waati min kɔnɔna na n ko de ye délai ye o de ye délai ye o n b'a respecter délai kɔnɔna na 18 mois cɛ masi sabali sa mais an y'o de fɔ o de ma fɔ wa o de bɛ charte kɔnɔ e ni ala cɛ y'a fɔ ayi mais o de bɛ charte kɔnɔ a bɛ fɔ don min na e jara n'a ye yan an ka taa sa ayi non mais moi je demande je pose la question o de bɛ charte kɔnɔ non bon o tɛ charte kɔnɔ voilà fɛn joli de bɛ charte kɔnɔ ko o imposera kɔnɔ tu as un vice-président aujourd'hui de la transition mais pourquoi nous on a attaqué le CNT parce que le M5 n'a pas désigné quelqu'un pour aller au CNT et pourtant c'est écrit noir sur blanc mais ne bɛna min f'u ɲɛna non il faut que voilà il faut que les gens comprennent
On m'a redresser. On a dit la rectification de la trajectoire de la transition. Ok. Il y a famille. Okay. Donc, il faut que ce soit clair. Nous, on pense que les 9 mois de Bandaou et de Mokhtar Wan, c'était dans la continuité. Parce qu'il n'y a eu aucun acte de posé. C'était du IBK sans IBK. Mokhtar, bon, Diawara anta di ambalma musoma. Voilà. Rebecca. Charting kono kuma est-ce que Malion bado parce que charting yara nyumana ngolo ci chama me charting kono la 9 mois yu abe charting kono na bo be 9 mois annulé la. Oh 18 mois ou 9 mois folo mi kera. Ay 9 mois folo mi kera. O annulé la o bora charting kono na asimi yara mi sigilen flow. Asimi mena 18 mois pour avoir de kewa. Parce que charting kono ko est-ce que Malion bado réellement. Niye wale mi anga jawara ka nyini fene fara wale mi kunka ale abla malion kuna kafo ko anka ta assise la jawala parce que malion ka tu yere prononcer d'une façon claire, nette, précise par rapport même à la charte là. Fien min ba kono o se ka rectifier chogo mina. Donc anga benkan anga bulini benkan mi obeke bil haki. Ok. Jawara ikani ngalke anga soroga président Ali Binet ka family ke Jamil Bitar bena M5 na watimina akuma chara akira iba ke to singele na doin do ko ina na do ko imana akuma chara wasoro be fan doin fe bi ikbuka kuma be kata o fan doin mo di atakilila ka kla ka fo kebna wuli ka soluma Kamoro Lagosi. Claque a fait des wuli katase bon il faut que club des amis ou mais c'est des partis politiques c'est des clubs des amis c'est mes amis à moi c'est qu'à faut parti politique ou ta kono oye ngani ngal doye iko polisi bi bolo c'est mes amis ma jigiya ka fo ni kiri wole bi ka fo ko mo mo na folo ta kata investissement ke ko fe ibna ta jabi je crois problème faut être là. Ok. Merci. C'est bon? Voilà. Ok, merci à Waklala. Éclaire les gars, comment là? C'est des amis à moi. C'est un club des amis. Il y a famille. Mais c'est un club des amis. Comment il s'appelle? Ni kuma diarana mbisega fo ngamu glanlew. Il va fort. Il va donc. Aïe, à trop fani de. Il est jonglant. Il faut, ça dit que il faut que Jawara ka famille. Ne bode fola ma fo kuna foli dila oyena. Angana toka essayer ka essence ke tasuma sans fait. Ambe jamana bodien konodi. On parle de façon constructive. S'il y a une personnalité aujourd'hui qui cherche le consensus, ni kelen fla sur la ne be sur a konnana ou yere bo don mais président ego iga mo glane o yibole consensus kono de iga mo glane mena il faut que Jawara ka famia ne sengele ma do ya ngan sengele ndo ya nya fo sisa ni jabedi ne resro ibe ka campagne kono chogomina ala sababu atete sababu alebe tien so be netia Utaranta minuit passé ngaso katani sebeni ngoro de pala kandang madwa ibega kaso mbesega kantuni ndole akaso akoma ndogo minata ikoroke nofe wa suranye wulika jo chamanke e masibi chamandwana anyo wulika jo minke a quoi bɛ taa nɔfɛ o don de layidu tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a seere ye Musa Timine ye n'a tulo bɛ n na ne bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'a sɛbɛn k'a bila i y'a faamuya donc o don de n ko n'a nana bonya kɔnɔ a nana karama c'est-à-dire que honneur ni dignité kɔnɔna na non seulement ne tɛ kɛ candidat ye mais on va soutenir sa candidature. Ok. A comme don nga
préoccupation est moyen ngo mara tabulo amay Malion degulembe bi ako ni deuxième mandat ni ala ya noya ye ni ala ka je abina yelemal do akonana ama yelemal do akonana ibe min fola ni EPM lisi boka lage ni Jamil Bitar ka signature bala mbe o mission ba di yerema Jawara yerema. OK, merci. Je n'ai jamais signé EPM et je l'ai dit mo club ben. Il a parti finalement de EPM na. Ne de ma fiera ngone bolo no teyinwa. Tabarkala. Merci. Merci. Et puis au dronte mi fait aka mi famia. Ne be wuli ka suma. Ne be wuli ka suma. Ni shiga dada tu lenteneye. Awa be donga sofana. Do be wi ndoni, do ye nkoroy. Do be alisasa nimbora sani wele. Akilila kele oni ka foko ko bani yonche otekele. Mais ne sengele yan fene mais je vais faire un rappel historique pour que les gens comprennent. MK be créé domina MK. Ou asro Troika era ma créé folo. Cheikh Mar Sissoko peut-être à Klobena. Ne de nga vice-président Blakata pour aller me représenter là-bas. Il siège dans le comité stratégique EMK. Zoumana Jabenta. Ni téléphone blala c'est qu'à faux MK mo. Téléphone tena la blagoy. Bon, bon, je pensais que téléphone ko. Ay, mo de bi. O temele ko fait. O temele ko fait. La SEMAS accord politique de tumene SEMAS ni nyonche. Awa ni be fe ka nyedon diko de kera sababu ye ne ka don M5 jekulu kononana nkoro de do nkaramo de do ngamor de do abunya be yoro nga imam de do tabarkala. Donc et je ne le cacherai à personne et j'en suis fier et reconnaissant. Diko tseka nenena ni ya neni din sey mi mba fa kononana tabarkala. Merci ame nyama wele Omar Mariko. Voilà. Anga kuma di nyama ma folo. OK. Ni Jamil Bitar ga Bitar aga positionnement le ale ko kale be idéalu de no fait mais abena fona kadi yoro mi domi ibe Jamilier o yoro de la parce que jama be fa iba soro abena kofe fana mo no fait tugoni o kuma kofe ida sera kuma yoro do may ko pour que malien ga boni de ko ko nga bara de ke est ce que be fa malien te ga bara ke ya parce que ko ni Sénégal ibe Sénégal ke pour ga se ga palu bibi na mo te se ga Sénégal kuma fo malila nyono mi office du Nigeria et sécurité te no Mali 3/4 yere Afrique kuma la sécurité te no est ce que ameseka to o insécurité ko nana kambe Sénégal en yere kan yere la balu bibi na transition mo ko coûter cette élection en février parce que problème sécuritaire des Bénino. Mais est-ce que ça c'est pas abuser de la confiance des Maliens parce que nya déterminé bi mo ko be autorité à sorasi de do be kele ke chugo do be kele tarabolo do e era ka kuma na ko généraux Bénino be se ka Maliens formé muna olute Maliens formé tinto. OK. Joli. Ne rêve na tane tribunal law figa fonye na sa yoro mi ngadi ni nena no yoro konna ibise ko fonye na ya jate mi na kale M5 la jama kumbe M5 fan fe ka teme ibe ka itagara M5 la otetie ya no chei me ibe ka fene fe ga sabalsa bora ibe ka fe nana M5 la ga sabalsa ga sabali joli me vient nega médaille follow Alpha de Adnema, chevalier de l'ordre national du Mali. Président Alpha. Président Alpha Omar Kounare. Ouasore ATT Fangalade. Il chevalier de Bouati. Ça va, mais ça tombe comment? Parce que ni nga joli madimi. Mbe kuma parce que go folone kunte kuma wode nanani ni mbeya. War mi kumene bolo Alpha Clela. O jaga ne mo soro ATT Clela ne ka 7 milliards de marché ATT ka conseil des ministres a annulé ya famia et pourtant relation mi menene ATT ni ñonche ala de ba don
Je défie tous les Maliens, ni ministre Kelembe, ni de la marché takadnema, ou bien instruction dirima qui quoi à marché de nema. Et fanabala, il t'a sege ni a sur domina, il vient en bas voir ça. Odia est mouillé. Ngo dia est soro foubi takadima chomina. Tout ce que j'ai gagné dans la vie, je l'ai gagné à la barka. Mbagamba duwabu ani mogo ɲumanw min ye baara kɛ ni ye k'an dɛmɛ e bɛ se k'o fɔ cogo di ne coup d'état Sanogo ka coup d'état bɛ kɛ don min na moi j'ai perdu plus de 4 milliards et quelques u ye tasuma wuli n ka compagnie de transport la l'une des meilleures compagnies de la sous-région n bɛ se k'a fɔ même de la CEDEAO Bitar Trans qui faisait la fierté des Maliens. Jɔnni ye tasuma wuli a la c'est cette même population avec certains que j'ignore aujourd'hui. Un financement de 4 milliards et quelques que j'avais. Valeur bita et 100 millions. Sortie d'usine. Mon follow me nana sortie d'usine Mali konana wene Jamil Bitare kan 2002 là. Ka manan fraka boala odia mogo mod ne made mogo be tu mogo no fe nata de kama fen fla be ne fa ko ko no yonyon soro ela itse ka tienfo ni natara itse ka tienfo ni srana itse ka tienfo ni a ene be kuma bi je parle avec fierté parce que j'ai fait comme ça Iwashijido merci mimi fiena ne ma tugu je kulu foyi no fe ATT neka dje asrola états généraux wati dele les états généraux du commerce Mali jago bi se ka glan cogo mina nga soro kana donc a fo lien woro bani wonche mini ni sitikele wote foloy alpha ne war sur alpha klela mbe ne du alpha kele la première grève mi est Mali paralysé, transporteur ou Klobena de Kay à Kidal, ne de a organisé. Ne jamais de a organisé. J'étais le secrétaire général de la Fédération des transporteurs routiers du Mali. Soutrama apprenti ou de Koumene escorté. Possi fait un oula. Na fora ko sura fait un memena. On est maniema. Ni magan touré Klobena. Marafa nou na Klobena. Abseka kuma. Merci. Ya makla non mas ni kuma fora ni ma jabi ni ma jabi mo be to sur leur fin o bana Mali kono ne ko ni mi e min fo ne ma ne binta ne ba funyena pour que ka famia ya famia donc ne te fie ATT ka fin mi ke sigaso domre mo shi kun dalenta la ko ATT be gagne Muso Klobena, mouvement des femmes ou Klobena, ne de bisi douma, ou taran soro a to de amaldine la dou, mbe surafana douna. Ngo aw mogo be muna. O donc lema. Mogo kunta do ko ATT be passer. Ka foka ga di ka mandi hôtel. Ya famia. O fanga na temete. Ibega ga fanga. Ni ne sangulon vlaye ibe kay instruction di ko marché kelenga na nema al ningena foni tara nyini tribunal la son ministre en charge de l'économie mbata toma Bouboua Mamadou Cheikh Mar Diara aya fo aka DFM nyana mogo jugu tike ga salfao amana ke chugo chugo ba soro nyinkele mila et je défie Ibeka est mon kene. Amanye amatien. Parce que Alabi. Ibeka bna fangala domna. Moi, j'étais le président du Conseil économique, social et culturel du Mali. Industriel ou yenta. Kongaku ka cheboy. Wasrombe Francis. Ou yen wele. Kon non. Moussa Mara était le premier ministre à l'époque. Ani Ben Barka. Qui était le ministre. Ou ya yelema.
pour que Boul Kassoum bise ka kɛ conseil Moussa Mara de ayelema Moussa Mara ni cɛ tɔgɔ ye Ben Barka olu de ayelema kana kay ka taa boulanger ni fɛnw wele ko olu bɛɛ ye industriel ye a donna ta ka élection triquer pour que ne bɛ bɔ liste la parce que u b'a dɔn ne tɛ se ka ci cogo tɛ ne na élection na tabarkala merci maintenant ne ma tila fɔlɔ n b'a f'i ɲɛna il faut que an bɛ don jama ka waati la dɛ non il faut que elle comprenne ça donc de mon propre chef mɔgɔ min i détruit mɔgɔw ka tila k'a fɔ ko ne yera o fɛngɛ la moi je suis dans l'âme un gagnant ne donna fɛn o fɛn kɔnɔ n b'a ɲini de ka ɲɛ sɔrɔ a la an taara élection na an bɛ taa IBK ka élection min na mɔgɔ caman kun tigɛlen b'a kan k'a fɔ ko IBK tɛ gagner a don tilema ne de b'a fɔ parce que j'étais dans le milieu résultats nana cogo min na ala trikelen nana cogo min na parce que n b'a fɔ a trikelen no parce que nord fɛ n'i ye nord voix tigɛ ka bɔ a la i b'a ye k'a fɔ Soumaïla bɛ gagner mais o jaabi nana bɔ parce que ne tun bɛ kɛ ngɔmi ye ɲɛ jenina n kɔ jiginna ma fɛn sɔrɔ yan fɛ ma fɛn sɔrɔ yan fɛ n ka nafolo tora a da fɛ dɔrɔmɛ 20 ni IBK y'a di ne ma sini lahara a ma sa fɔlɔ a k'a kani a n'a ka fanga a n'a ka mara bɛɛ hali bi an bɛ yɔrɔ min na injustice pour injustice marché dira mɔgɔw ma u y'a sous-traité ne fɛ hali bi a ma sara IBK ka waati la IBK ka waati la ok ni i nana bi M5 kɛlɛ ne bolo déplacera a film bɛ n ka a radio n'a fɛnw bɛ yen j'ai fait 15 jours mugu cira mɔgɔw la don min na j'ai fait la lutte. Merci. Et aujourd'hui, je ne prétends pas à quelque chose. Hein. Je prétends au Mali. C'est-à-dire que Mali, on se ka lafiya cogo min na. Politique kɛlɛ t'o ye o tɛ dɔwɛrɛ ye ne bɛ baara la faso de ye. Tabarikala. Dun ka fa bɛ se ka sabati cogo min na. K'a fɔ ko sɛnɛ de bɛ baara sɛnɛ. Ma sœur. Président kuma bɛ tila ka sigi ma. Ayi i jɔ e bɛ baara kɛ e bɛ sɛnɛ kɛ ni dabanikuru ye. C'est des questions qui sont importantes. Ebe senena ni dabani kuru daba dɔw bɛ tracteur la tout ça c'est la mauvaise organisation ne kalan kɛ irisi jamana la a bɛ fɔ ko kolcose ni sofcose dɔw wɛrɛ kun tɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan e bɛ hectare kilankɛ b'e bolo ka sɛnɛ kelen bɛ nin bolo k'a kɛ tan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan comme collectivité citoyenne dɔ ka baara kɛ pour que nafa bɛ se ka sɔrɔ a la et l'État est obligé de vous accompagner. C'est des choix politiques qui peuvent rendre, c'est-à-dire dumakolo rentabilité bɛ se ka bonya cogo min na donc bɛɛ b'i ka fɛn sɔrɔ a kɔnɔna na bɛɛ bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔna na donc c'est pourquoi je dis que les questions politiques Mas ne tɛ politique kuma ne fɛ yan tuguni n bɛna min f'i ɲɛna n y'a fɔ radio so caman na ni min bɛ n wele désormais i kan wele sur le plan économique comment ce pays peut se remettre. Merci o ɲininkali caman bɛ yen mɔgɔw bɛ n'o k'i la i y'a faamuya voilà donc ma sœur mɔgɔw min bɛ taa fiɲɛ nɔfɛ ne tɛ fiɲɛ nɔfɛ dɛ ok kunnafonidila b'a ka kunnafoni di ɲininkali